ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त मुख उच्चारण करन्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानन्दमाधव। श्रीचैतन्येश्वर श्रीचैतन्येश्वर हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଉପଦେଶାମୃତ ଯାହା ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାତଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢିଥିଲେ। ତ ସାତଟି ଶ୍ଲୋକ ଆମେ କ୍ୱିକଲି କେବଳ ତାର ମିନିଂ ହିଁ ରିଭାଇଜ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି 8 ଶ୍ଲୋକଟା ପଢିବା। ଓକେ, ଆମ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିବ ଟିକେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी आज्ञा प्रभु जी क्लियर है। ओके, फास्ट श्लोक अछि। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगमुदर उपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो युवसति धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଛଅଟି ଜିନିଷ, ଛଅଟି ବେଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ କଣ କଣ ଛଅଟି ବେଗ? sober person who can tolerate the urge to speak, ବାଚ ବେଗ ମନର ବେଗ, ମନ ମାଇଣ୍ଡ's demand, action of anger କ୍ରୋଧ, and ତାପରେ urges of tongue belly genital। ଏ ଛଅଟି ବେଗକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସିଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଶିଷ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାৎ ସିଏ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହେଲା ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଜଳ୍ପୋ ନିୟମାଗ୍ରହ ଜନସଂଗଶ୍ଚ ଲୌଲ୍ୟଂ ଚ ସଦ୍ଭିର୍ଭକ୍ତି ବିନଶ୍ୟତି। ଏ ଛଅଟା ଜିନିଷ କଲେ ଆମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କଣ କଣ ଛଅଟା ଜିନିଷ ନା ଯଦି କିଏ ଅତି ଆହାର କରୁଛି, ଅତି ଆହାର ମାନେ ଅଧିକ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା ନିଜର ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆହାର କରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରୟାସ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଆହାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ପ୍ରଜଳ୍ପ ମାନେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ହଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନ ଶୁଣିବ ନ କହିବ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ କନସେପ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ କୃଷ୍ଣ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଯଦି କଥା ହଉଛି ପ୍ରଜଳ୍ପ। ତ କୋଉ ପ୍ରଜଳ୍ପ ଶୁଣିଥିଲେ? ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଜଳ୍ପ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ। ନିୟମାଗ୍ରହ, ବେଳେ ଆମେ ନିୟମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ କୁ ଛାଡିକି, ଆଉ ନିୟମ ପ୍ରତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ନିୟମ ଆଗ୍ରହ ନିୟମ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ଜନସଂଗ ମାନେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡିଯିବା। ଲୌଲ୍ୟଂ ଚ ସଦ୍ଭିର୍ଭକ୍ତି, ଲୌଲ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଲୋଭରେ ପଡିଯିବା। ତ ଛଅଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଥାର୍ଡ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ନିଷେଧ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବାର ନାହିଁ ଭକ୍ତିରେ। ଏବଂ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ହବ ବିଧି, କଣ କରିବାର ଅଛି। ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାତ୍ ସଂଗ ତ୍ୟାଗ ସतो ବୃତ୍ତି ସଦ୍ଭିର୍ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଛଅଟି କାମ କଲେ ଆମର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହବ। କଣ? ଉତ୍ସାହ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରୁଛି ଡ୍ୟୁ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ ଥିବ, ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ କନଫିଡେନ୍ସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଯାଜନ କରୁଥିବା। ତାପରେ
तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म माने जो भक्ति पाए जहाँ सब अनुकूल कार्य अछि जहाँ से सब इच्छुक हम करिवार अछि तापरे संग त्याग माने लास्ट रे कहला कि कुसंग त्याग करिवार अछि एठी भी से कहउछि कि संग त्याग नॉन डिवोटी एसोसिएशन को त्याग करिवार अछि तापरे शतवृत्ति माने जो आचार्य माने हमକୁ सब कहिसंती ताको पालन करिया अछि छटी जिंस यदि हम करूछे ताहले कोन हम भक्ति रे प्रसिद्धि लाभ करिबा पोस्ट करे एटा 6 सिम्पटम्स ऑफ exchange of loving exchange 6 loving exchange कहा जाए ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम अक्षति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव सद्विधाम प्रति लक्षणम तो छह प्रकार प्रति लक्षण अछि ददाति प्रति गृह्णाति मु किछि नेकु चैरिटी देबी आ किछि ग्रहण करबी ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम अक्षति पृच्छति अर्थात मु सीक्रेटली मो हार्ट को रिवील करबी जो माने सीनियर अछंती तांका प्रकार रिवील करबी ताकि मोर भक्ति रे वृद्धि हबो गुह्यम अक्षति पृच्छति मु रिवील करबी ता संगे मु श्रवण भी करबी भुंक्ते भोजयते मु प्रसाद ग्रहण करबी प्रसाद अन्य देबी एटी गिफ्ट दबा नबा प्रसाद दबा नबा ता संगे हम हार्ट को मते शेयर करिया दरकार तो छह प्रकार लक्षण तापरे एटी सुंदर भाबरे कहा हबो कि तो को भलिया संग हमको प्राप्त करियार अछि इप्सित साधु संग कोन कृष्णेति तस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षादि चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यमन्य निन्दादि सुन्दरदमिप्सिता संगलभ्या तटी कोबळा संग हमको प्राप्त करिया अछि कि एटी कोबळा संग प्राप्त करिया अछि ता संगरे पाउछि हमें केमति प्रणाम करिया तांको जो माने भगवान कर नाम ग्रहण करूछन्ती त तांको मने मने हम प्रणाम करिया अछि किंतु जो माने दीक्षा ग्रहण करछन्ती तो तांको हमें कोन साष्टांग दंडवत कि पंचाम प्रणाम करियार अछि आउ से दीक्षा जो माने ग्रहण करछन्ती से माने कोन करछन्ती भगवान कर सेवा रे संलग्न अछन्ती तापरे जो माने फेथ प्योर डिवोटी रहले अनअलॉयड प्योर डिवोटी तांकर हमें तांकर सेवा करियार अछि खाली प्रणाम करियार नै तांकर सेवा करियार अछि तो ए तीनटा लेवल ले हमें सम्मान प्रदर्शन करंती आउ सेही शुद्ध भक्त माने तांकर हृदय रे कोनसी प्रकार निंदा इत्यादि सब शून्य अछि कोनसी प्रकार सब नाही निंदा इत्यादि नाही ओके तो एटा बहुत सुंदर श्लोक एटा 6 नंबर रे कहले कि हमर भौतिक दृष्टिकोण साधु को हमें केमती भौतिक दृष्टि रे देखंती दृष्टि स्वभाव जनितेर्बभुषस्य दोषेर् न प्राकृतत्वमिह भक्ता जनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुदापेन पङ्केर् भ्रमतद्वतम् अपगच्छति नीरधर्मे तटी एमती गंगा नदी रे फेण इत्यादि आसिले ମଧ୍ୟ ताकु शुद्ध मानନ୍ତି ତ ସେମିତି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ କିଛି ମେଟେରିଆଲ କହିପାରିବା ଲିମିଟେସନ ଥିବ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବଡି ଡିଫର୍ମ ଥିବେ ସେମାନେ କିମ୍ବା ଡିଜିଜ ଥିବ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମ ବଡି ଥିବ ବ୍ୟାଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ ଥିବ ବ୍ୟାଡ କାଷ୍ଟ ଥିବ लो क्वालिटी लो फैमिली रे ଥିବେ ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ମେଟେରିଆଲ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ କୁ ଆମକୁ ସରପାସ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍योर डिवोशन को हमको नजर करियार अछि हैला आ विशेष करके जब प्योर प्योर डिवोटी को पाकर ए सब हम देखंती ताले हम प्रति अपराध हे जाए समान को प्रति हमर अपराध हे जाए ना हमको बहुत ध्यान सरकार मटेरियलिस्टिक आउटलुक डेवलप करियार नहीं केबे भी करियार नहीं यदि हम भक्ति रे गोटे इंच भी हम प्रोग्रेस करियार अछि ओके और लास्ट लोक हम पढितले कि हमर भगवान कर नाम रे काहे कि रति आसुनी और केमते हम रति आनिबा भगवान कर नाम रे श्रेयात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पितोपतप्तरसन शतरोचिकानो किन्तु आदरातनदिनं खलु शैव दुष्टा सात्विक्रमान् भवति तद्गदमूलहन्त्री तेटी भगवान कर नाम काहे नाम रे रुचि काहे कि आसुनी और केमते आसीबो कि कहा जाए द होली नेम कैरेक्टर पास्ट टाइम्स एक्टिविटीज ऑफ द कृष्ण आर ऑल ट्रांसेंडेंटली स्वीट लाइक शुगर कैंडी अर्थात शुगर कैंडी बेले एटा बहुत स्वीट अर्थात आखु जूस केते सुंदर लागे मधुर लागे किंतु जहा को जंडिस हेतिबो जे सी से व्यक्ति से आखु जूस रो तार मधुरता को अनुभव कर पारिबो हला तेणु से किंतु कौन करे अछि कौन अछि कि जीव माने अज्ञान रो अंधकार रे अछंती अविद्या रो अंधकार रे अछंती तेणु से से माने एई हरि नाम रो स्वीटनेस को अनुभव कर पर हला किंतु बारंबार जेतबेले आदरा तनदिनाथ जे बारंबार हम कोन करबा कि या को ग्रहण करबा ए जूस को तले तेरे हमर टंग रो टेस्ट रिटर्न आसीबो रे हरे कृष्ण तो कार बुझियला ना नहीं समस्त टिके टिके आईडिया हरे कृष्ण ओके कार बुझियला ना ए 6टा जिंस हमें 7टा जिंस हमें पढिथिले ए कार वीडियो ऑफ अछि वीडियो ऑन करो
सुरेश प्रभु को छाड़ी करने समय वीडियो ऑन करो काहे के किसी आगु कोई नथिबो वीडियो ऑन करके बसो ओके ओके हम आगु कार आ कि पचारे अछि ना बुझिबार अछि हम आगु को जिबा मन रखिता ए उपदेशामृतर टेस्ट अछि हला हमरो भक्ति शास्त्री रे चारिटा टॉपिक हमने श्रवण करंती गोटे हला कि भगवत गीता तार तीनटा मॉड्यूल थाए ता संगरे ए उपदेशामृत थाए ईशोपनिषद थाए आ ता संगरे भक्ति रसामृत सिंधुर ईस्टर्न डिवीजन थाए तो या पूर्व आम भगवत गीता कंप्लीट करी छे यदि समस्त चेष्टा करिवो जे अनुसार अछि कंप्लीट करया पई तापरे एबे हम पढुछु कोन उपदेशामृत पढुछे उपदेशामृत आ चारटा कि पांचटा श्लोक अछि आमे ताको श्लोक रे कोन पढिबा ईशोपनिषद पढिबा तापरे भक्ति रसामृत सिंधुर गोटे पार्ट पढिबा प्रोबेबली देखिया एते दिन पूर्व तमर भक्ति शास्त्री कंप्लीट हे जिवो सर्टिफिकेट मोट मिलिबनी किंतु कंप्लीट हे जिवो हला तेणु ओके एटलिस्ट फंडामेंटली क्लियर हे जिवा तेणु यार एग्जाम भी रहिबो तो समते ध्यान करके श्रवण करता ओके तो ये जो 8 नंबर श्लोक अछि तो इस श्लोक को जीवा पूर्वरु हमें सुनिथिले कोन तद्नाम चरित ओके ऑथर सेट करछि कोन अछि एते तट वर्णन कराउछि सत्कृष्ण नाम चरितादिता पवित्या पित्तोपतप्तरसनश्च नरोचिकानु किन्तु आदरादन दिनं खलु सैव दुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री तट वर्णन कराउछि कि भगवान कर नाम हमको काहे कि टेस्ट लागेनी समझ प्रॉपर्ली नोट करो काहे कि टेस्ट लागेनी फास्ट है अपराध करिवसंती ऑफेंस किंबा पाप sin offense and sin टा सब मटेरियल ऑफेंस टा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रे हुए तेणु प्रभुपा सेति पे हमकु अच्छा ऑफेंस और sin भीतर फरक कोन ई sin हैला नॉर्मली हमें जानि न थांती इग्नोरेंस रे थांती आ ऑफेंस कोन जानि कि हमें मिस्टेक करती हमें हमकु निर्देश दिया आइछि तापरे भी हमें मिस्टेक कले ताल जानिबो एटा हमें ऑफेंड करू के तो सेति पे प्रभुपाद कोन करछंती कि हमको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल देछंती चारटा नियम प्रदान करछंती तन सेति पे हमको कोन करया अछि वी हैव टू फुल स्टॉप सिंपल लाइफ हमर जहां पापर जीवन शैली अछि तने हमको स्टॉप करयार अछि सील रूप गोस्वामी आहुरी किछि देछंती कोन 32 प्रकार भगवान कर सेवा रे अपराध केते प्रकार कहली 32 प्रकार सेवा अपराध 10 प्रकार हरि नाम प्रति हम अपराध प्रत्येक दिन पढुछे किंबा विभिन्न सेवा अपराध रहला वैष्णव अपराध रहला तो अपराध जो शब्द अछि तो अपराध माने राधा रानी जे कृष्णकर सेवा करिया पई जहांकर भाव सर्वटु उत्कृष्ट थाए तो आमे एतले अपराध करि बसंती सेतबेले आमे राधा रानी को कृपारु मुक्त होवंती कृपारु मुक्त होने ने कृपा हमकु मिलेनी तेन सेति पई हम भितरे कोन ଆମ ଭିତରେ ଦାସତ୍ୱର ମନୋଭାବ ଆସେନି ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବ ଆସେନି ବରଂ ଆମ ଭିତରେ ମାଲିକାନାର ମନୋଭାବ ଆସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରେ ଆମେ କେବେ we can never chant the holy name sincerely in proud mentality ଆମେ ଜପ କରିପାରିବାନି ଆମେ ଡାକି ପାରିବାନି ହେ ଗୋପାଳ ହେ ଗୋପୀନାଥ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକି ପାରିବା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରାଉଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିବ ଅହଙ୍କାର ଥିବ ହେଲା तो ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ପ୍ରାଉଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି କିମ୍ବା ଡୋମିନିୟନ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଡାକି ପାରିବାନି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନିନ୍ଦାଦି ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବୈଷ୍ଣବ ଭଜନ କୁହାଯାଏ कि अपराध शून्य लह कृष्ण नाम रे तो अपराध शून्य है कि अपराध रू मुक्त है कि हमको भगवान कर नाम नवर अछि हला तेन सेति पई ए ऑफेंस टा अपराध गुडा सीन अर्थात पाप अपेक्षा अधिक तार मात्राटा अधिक थाए सब बेले तेणु से आमको अपराध मुक्त हवा भाव गोटे वर्षा पकाउछि वर्षा रे हमें कार रे जाउछे तो कार आगे बहुत पानी पड़ुछि काच ऊपर पानी पड़ुछि तो हमको रास्ता देखा होनी प्रैक्टिकली किंतु जेतबेले आम पाखरे वाइपर अछि हमें वाइपर लगाउछि ताले कोन हबो रास्ता क्लियर देखा होछि तो अपराध करि बसिले जदि सरी हम भितर अनर्थ थाई पारे टिके कांसेप्ट बुझी जाओ हम भितर अनर्थ थाई पारे अनर्थ सत्य मध्ये हम भजन करि पारेबा किंतु अपराध सत्य भजन करबानी अपराध माने कोन धर
कार चलो चलो आमे वर्षा भी होची गाड़ी चली स्लो हो पारे गाड़ी चली किंतु गोटे जगह एक्सीडेंट हो गला एक्सीडेंट हेले कोन आमे गाड़ी आगु मूव करिवो कि मूव करिवोनी तो सेति पय एक्सीडेंट हेले गाड़ीटा सेठी पॉज मार दो से जाय परिवोनी किंतु खाली वर्षा पकोतला गाड़ी चलथिला तो सेमती यदि अपराध करि बसुचे कोन वैष्णव चरण रे हला हाथी मत अपराध करि बसुचे ताहाले हमर भक्ति जीवनटा पॉज हे जिवो स्टॉप हे जिवो आ मूव करिवोनी अनर्थरे हमर भक्ति जीवनटा किछ समय धीरे होबरम चलिवो अपराध रे हमर भक्ति जीवनटा पॉज हे जिवो समस्त बुझियला ना न बुझिले कहयो मु धीरे धीरे कहूची एतिपय ए जो श्लोक ए 8 नंबर श्लोक एटा टिके एटू ही हमें हायर वर्जन को जाउछे तो यार ब्रीफ डिजाइन टा हम कहबी ताकि हम धीरे धीरे बुझी बुझी जीवा कि रागानुगा भक्तिटा कोन बोली हला तो आमे वैदिक भक्ति रे अच्छे वैदिक भक्ति रे 1 नंबर 7 नंबर श्लोक पर्यंत वैदिक भक्ति रे जाए ए उपदेश अमृतर तेणु तापरे रागानुगा भक्ति तो रागानुगा भक्ति जीवा हम केमिति एंट्री करबा वैदिक भक्ति रे हमर स्ट्रांग डिजायर थिबो हला तेणु सेति पय कह जाय हम जो वाइपिंग करूचे कार रे बसिले जेतोले वर्षा पकोची हम जो वाइपर आगे बुलुथिबांती एटा माने चित्त दर्पण मार्जन हम भगवान कर नाम को ग्रहण करूचे तो भगवान कर नाम जति हम सुंदर भाबरे ग्रहण करूचे तले गाड़ी चलिबो पक्का चलिबो तो अपराध कले गाड़ी बंद हे जिवो तन्नाम स्मृति मात्रेण तो भगवान कर नाम को स्मरण करया मात्र रे हमर हृदय निश्चय भावरे तरळी जिवो अर्थात हम भगवान को प्रति फल पाइबा जात हो बुझिला समस्तंगु ए अपराध पाप आउ ता संगरे अनर्थ यार केमति कॉम्बिनेशन है हमर भक्ति ते जाउची ओके तो सेति पय सिंपल जदि हमें भगवान कर नाम ग्रहण करंती त धीरे 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 हमर हृदयटा निर्मल हुए कांस्टेंट चैंटिंग कले एमति रास्ता क्लियर हमको देखा जाए सेमति हमर आध्यात्मिक जीवन रे प्रगति मध्ये धीरे धीरे ग्रो करि करि जीवो हला तो किछि समय वाइप कर देले किछि वाटर स्पीड रे गला पुनी वर्षा पकेला पुनी वाइप कले सेति पय हमको कोन बजे आदरात अनुदिना आदि दीटा टर्म समस्त लिखि रखो आदरात अनुदिना जितबळे भी तुम जप करिवो ए दीटा फास्ट लिखि देखि देबो कोन कहैतला आदरात अनुदिना भगवान का नाम करिवो केमति आदर पूर्वक करिवो सम्मान पूर्वक करिवो हला अनुदिना माने प्रत्येक दिन अनु माने आचार्य मानन को अनुपालन करिकि आ प्रत्येक दिन आदर सहकारे भगवान का नाम करयार अछि बुझिला त सेति पय हमको ब्लास्फेम ता निंदा अपराध रु शून्य होबार अछि भगवान कर नाम सुंदर भाबरे करयार अछि तेत पे अवॉइड सिन एंड ऑफेंसेस तो ए दीटा जे हम ये कर देबा अच्छा ये जो ऑफेंस अछि 10 प्रकार भाव नाम अपराध अछि ए 10 प्रकार नाम अपराध रो जननी किए के कहयो उषा माता जी कहलो ए 10 प्रकार जो नाम अपराध अछि तो नाम अपराध रो मदर किए के के जननी कहलो जननी माने मदर तो 10 प्रकार अपराध केमती होची ओके कार मन अछि हम बहुत सुनंती कार मन अछि हरे कृष्ण और हरे कृष्ण इनअटेंडिव जप करिबा हाँ ये हेला तंकर मा ये 10टा छुआ देछि ये 10 म्यूट कर दियो ये 10टा छुआ देछि कोन 10टा 10 प्रकार अपराध को जन्म दिए यदि हम इनअटेंटिवली नाम जप करबा बुझिला यदि हमें अमनोযোগ होई कि अटेंटिवनेस रहिबनी हमें प्रयास करिवानी ताहाले हमरे 10 प्रकार अपराध हम मन रखिता जो 10म अपराध रो सेकंड पार्ट टा ना हमें कहछे ना कि मनोयोग सहकारे जप न करिबा मध्य एक अपराध अटे सेही अपराधटा बाकी जो 10टा अपराध रहला ताकू से जन्म दिए हला सेति पय एटा गुटे रहला हमें हमर टेस्ट आसेनी भक्ति रे सेकंड हला कि आमे एतळे भक्ति करंती हरि नाम रे आउ काई टेस्ट आसेनी काई कि ना आमे विशेष करी कि रज गुण और तम गुण रे थांती तो आमे रज गुण और तम गुण रे थांती तो रज गुण रे कोन आमे विभिन्न प्रकार प्लानिंग करंती हला व्हिमसिकल माने आमे कार नियंत्रण रे आमे हम मन को रखंतीनी आमे जहां भी मन को आसला आमे ताको तार डिमांड फुलफिल करया पे लागंती मन सब बेले पूर्व कथा को नेकी चिंतित थाए भविष्य को नेकी तार डर थाए तो ये सब जिनस थाए इग्नोरेंस रे आमे लेजी जांती जप कला बडे आमे निजको आउ तत्पर करांतीनी कि नाइ मु भल से नाम जप करी बोली तेणु आमे कोन ढिला पड़ी जाती ज्ञान भी एते न थाए ड्राउजीनेस आसे हला हम भाबुथिबा कि कल्ला तुम विशेष होई नथिले मो देह तो खराब अछि 2 दिन तळे मो देह खराब थिला
ହେଲା ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ସେ ଜବ କଲେ ମୁଁ ରହିଗଲି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ରଜଗୁଣରେ ଜଣଙ୍କର ନଲେଜ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମିସଡାଇରେକ୍ଟେଡ, ତମ ଗୁଣରେ ନଲେଜ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ଡ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ସେ ପୁରା କଣ ତାର ପ୍ରମାଦରେ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଥାଏ। ରଜଗୁଣରେ ନଲେଜ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିସଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିପାରିବା। ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଟା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ବେଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନାଏ ବଢିଆ ସେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଆସିବା କିଏ କହିବ? ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଆସିବା? ପୂଜା ମାତାଜୀ କହିଲ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆସିପାରିବା। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। କଣ କହିଲେ? अ, अ, शुद्धता मेंटेन करले। ଶୁଦ୍ଧତା ମେଣ୍ଟେନ କଲେ, କ୍ଲିନଲିନେସ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ, ଆମେ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁଦିନ ଉଠିବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ହେଲା, ଆମ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ଅମୃତ କଣ ଡ୍ରପ ଡ୍ରପ ମାନେ ଅମୃତ କଣ ଏଠୁ ସ୍ଖଳନ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହାବି ପଢନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତାହା ବହୁତ କନସେନଟ୍ରେଟିଭ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକି ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାତିରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିବାର ଅଛି କି ରାତିରେ କମ ଖାଇବି, ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ହାଲକା କିଛି ଖାଇବି, ଆଉ ରାତିରେ ପ୍ରପରଲି ଶୋଇବି, ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଉଠିବି। ତ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ ସ୍ନାନ କରିକି ତିଲକ ଲଗେଇବା। ଆମେ ଶରୀରର 12ଟି ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ଆମେ ତିଲକ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଯାହାବି ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା ଅଛି। ବୈଦିକ କଲଚରରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସତ୍ୟଗୁଣୀ ବସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ସାଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଶ୍ରବଣ କରିବି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ହେଲା। ନିଜର ବୈଷ୍ଣବ ଡିଭୋଟି ତିନିଟା ଲେଭେଲରେ ଆମେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆମଠୁ ଜୁନିୟର ରହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆରେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କମ୍ପାସନେଟଲି କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସମସାମୟିକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମର ସିନିୟର ବୈଷ୍ଣବ ଡିଭୋଟି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଆଦର ପୂର୍ବକ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଗ୍ରହ ସଂଯମ କଲେ, ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମ ଶୁଣିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କଣ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଆମର ମନକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲେ। ତ ୟା ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟ ଗୁଣଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ତାର ଲେଭେଲ ବଢି ବଢି ଯାଏ। ତ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ବଢିଲେ କଣ ହବ, ରଜଗୁଣ ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଦି ଜଣ ସାଇଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଡ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମର ଭକ୍ତି ଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମୁଡରେ ରହିବ। ଶତାବ୍ଦୀ ବିଦ୍ୟା ଆମର ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଭାବ ହେଲା। ଜଣ୍ଡିସ କାହାକୁ ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ? କାହାକୁ ହେଇନି? ଓକେ, କାହାକୁ ହେଇନି। ତ ଜଣ୍ଡିସ ଯଦି କାହାକୁ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସୁଗାର କେନ୍ ଜୁସ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ସୁଗାର କେନ୍ କୁ ପିଇବାର ଅଛି, ତାକି ତାର ଜୀବର ଟେଷ୍ଟ ଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, କାରଣ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ରୁ ଅବିଦ୍ୟା କାମ କାରଥ, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ରୁ କଣ ହୁଏ, ସିନ୍ ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥା, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସିନ୍ ସଫରିଂ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଅନାଦରାତ ଅନଦିନାଥ ନାମକୁ ଜପ କରିବାର ଅଛି, କାଜୁଆଲି ନୁହେଁ। ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ମାନେ ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ କେବେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କାଜୁଆଲ ହେଇକି ଜପ କରିବାନି। ଯଦି କାଜୁଆଲ ହେଇବା ତାହେଲେ କଣ କାଜୁଆଲିଟି କୁ ଯିବା। କାଜୁଆଲିଟି କୋଉଠି ଥାଏ? ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିଥିବ କାଜୁଆଲିଟି ମାନେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାରେ ଭୀଷଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଠିକ ମୁଁ ଜପ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇବି ସେତେବେଳେ ଜପ କରିବି। ସ୍କୁଟି ଚଲେଇଲା ବେଳେ କଣ ଆମେ ଖାଇପାରିବା? ଖାଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜପ କେମିତି କରିବା? କରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଦରାତ ଅନୁଦିନାଥ। ୟା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମର ଯୋଉ ଅପବିତ୍ରତା ଅଛି ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ଅଫେନ୍ସ ନେଚର ଅଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢିବା। ଓକେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। କିଏ ପଢିବ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ? ମୋ ମତାମତ ଆଜି ପଢିଲ। ତନ୍ନାମ ରୂପ ଚରିତାଦି ସୁକୀର୍ତ୍ତନାନୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
हरे कृष्ण ममता माता जी पढ़िबो हरे कृष्ण प्रभु। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तननो स्मर्तयो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य स्मर्तय करेण रसनमनसि नियोजय तिष्ठन् व्रजेत धनुरागी जनानगामि तिष्ठन् व्रजेत अनुरागी जननगामि कालं नयेदखिलमिति उपदेशसारम् कालं नयत अहिलम् इति उपदेशशरम्। धन्यवाद पूजा माता जी पढ़ो तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मर्तयो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत धनुरागी जनानुगामि तिष्ठन् व्रजेतद् अनुरागी जनानुगामि कालं नयेदखिलमिति उपदेशसारम् कालं नयेद् अखिलम् इति उपदेशसारम्। तो ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କରାଯାଇଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ तो କାହାକୁ କିଏ ପଢିପାରିବ ଇଂଲିଶ ରେ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ପଢିବାର ଅଛି କିଏ ପଢିବ ओम प्रभु पढ़िबो बुझिल कि अनम्यूट करके रखी था तो समझते हुए ध्यान दियो स्क्रीन शेयर कर पढ़िबो ओके 30 वर्णन करायची the essence of all advice is that one should utilize one's full time 24 hours a day in nicely chanting and remembering the Lord's divine name transcendental form qualities and eternal pastimes माने कौन भगवान का नाम रूप गुण लीला ये चारिटा जिनिस हमको 24 घंटा को स्प्रेड करियार अछि thereby gradually engaging one's tongue and mind ଆମେ ଆମର ଜିହ୍ବା ଏବଂ ମନକୁ ଏଥିରେ ବାହାର କରିବା ସେବାରେ ଲଗେଇବା in this way one should reside in ବ୍ରଜ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମେ ଏଇ ଉପାୟରେ ବାସ କରିପାରିବା ତାପରେ and serve Krishna under the guidance of devotees ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ରହିପାରିବା ଓକେ ତାପରେ କଣ ହଉଛି କଣ one should follow in the footsteps of Lord beloved devotees who are deeply attached to the devotional service ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ରହିବା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ deeply attached ଅଛନ୍ତି ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିବ କି ଭୁଲିବନି କାହିଁକି ନା ମତେ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖାଉନି କି ସ୍କ୍ରିନ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନୋଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଯଦି ନୋଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିବା ତ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶର ସାର ଉପଦେଶ କଣ କଣ ସାର ଉପଦେଶ ତ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ହେଲା ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଆମେ ରିମେମ୍ବର ମାନେ ମନେ ପକେଇବା ମନର କାମ କଣ ମନେ ପକେଇବାର ଅଛି ଗୁଣକୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରିବା ଜିହ୍ବା ମାଧ୍ୟମରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ରିମେମ୍ବର କରିବା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆଉ ଜିହ୍ବାର ଅଲଗା ଗୋଟେ କାମ ବି ଅଛି କଣ ପ୍ରସାଦ ତ ଜିହ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ମନ କଣ କରିବ ମନ ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାମ ନମସ୍କୁରୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାକୁ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ସ୍ମରଣ କରିବ ତାପରେ ବ୍ରଜର ଚେତନାରେ ରହିବ ବ୍ରଜ ଚେତନାରେ ତ ଏଠି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଅନୁଗାମୀ କୃଷ୍ଣ ଅନୁରାଗୀ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦେଖ कि तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी तत् अनुरागी तत् माने कृष्णଙ୍କର ଅନୁରାଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜଧାମରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯଶୋଦାମା ବାଲ ସଖା ମାନେ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଯୋଉମାନେ ଅନୁରାଗୀ ଭକ୍ତ
ହେଲା ରାଗ ମାନେ ଆଟାଚमेंट ଆମେ ରାଗି ଗୋଟେ କଣ ରାଗି କରି ଖାଆନ୍ତି ତେଣु ଏଠି ରାଗି ମାନେ ଆଟାଚमेंट ଟୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଅନୁରାଗୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆମେ କଣ ହବା ଅଜନ ଅନୁଗାମୀ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରିବା ହେଲା ତ ଅନୁ ମାନେ କଣ କିଏ କହିବ ପଚାରିବା ବୋଧେ ଅନୁ ମାନେ କଣ କିଏ କହିବ କହିଲ ଓମ ପ୍ରଭୁ କହିଲ ଅନୁ ମାନେ କଣ କହିଥିଲା ଫଲୋ କରିବେ ହଁ କାହାର ଫଲୋ କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଭୁଲ କହିଥିଲ ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବ କୁହ ଅନୁ ମାନେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଅନୁଗାମୀ ଅନୁରାଗୀ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଫଲୋ କରିବା ବୁଝିଲେ? ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସିଷ୍ଟମ ଜିପିଏସ୍ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସହଜିଆ ହବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁରାଗୀ ଭକ୍ତ ତ ସେମାନେ ସହଜିଆ କାହିଁକି ମନା କରାହେଲା ଏଠି କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତର ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଭଗବାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଲା ସବୁ କିଛିର ସଷ୍ଟେନିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ତ ଯିଏ ଏଇଭଳି ସହଜିଆ ହେଇନଥିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିବ ତ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ବିତେଇ ଦେବାର ଅଛି ଯଦି କିଏ କହିବ ତମେ ତମ ଜୀବନକୁ ଭକ୍ତ ହେଇଛ ତମେ କେମିତି ଜୀବନକୁ ବିତେଇବାର ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଜିହ୍ବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାକୁ ଗ୍ଲୋରି ମାନେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାବି ଆମେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାପରେ ମେଡିଟେଟ କରିବାର ଅଛି ନା ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି ସେବା କରିବାର ଅଛି ବ୍ରଜ ଚେତନାରେ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଲୋଅର ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଲୋଅର ହବାର ଅଛି ହେଲା ଏଇ ଉପାୟରେ ଆମେ କୌଣସି ପାପ ଇତ୍ୟାଦି ନ କରିକି କୌଣସି ଅପରାଧ ନ କମେଇକି ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ରହିବାର ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ କିଏ ବାଁ ହାତ ଟେକିଲ କିଏ ଏଇ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ବାଁ ହାତ ଟେକିଲ କିଏ ଚାହୁଁଛ ଓକେ କିଏ ଚାହୁଁନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାହୁଁଛ ହଉ ତ ଜୀବନ ସାରା ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇସ୍କନକୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖ ଆମେ ସକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠିଲେ ଆମେ ସ୍ନାନ କଲେ ହେଲା ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଲେ ତିଲକ କଲେ 12ଟା ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇକି କଣ୍ଠିମାଳା ଧାରଣ କରୁଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ନିୟମ ପ୍ରତି ପୁରା ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଅଛେ କି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ତ ଆମେ ଆମର ପୋଜିସନ ବି ଜାଣୁଛେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କେବଳ ସେବକ ହେଲା ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ବି ଜଣେ ଗାଉଛି ଜଣେ ଫଲୋ କରୁଛି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫଲୋଅର ବେଷ୍ଟ ଫଲୋଅର ହବା ଦରକାର ଆଉ ଗୁରୁ ଗରାଙ୍ଗଙ୍କର ଆମେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ନୃସିଂହ ଆରତି ଗାଉଛେ ତୁଳସୀ ଆରତି ଗାଉଛେ ଗୁରୁ ପୂଜା ଗାଉଛେ ତାପରେ ଚରଣାମୃତ ପାଉଛେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇସ୍କନର ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଦିନ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ କଂଗ୍ରିଗେସନ ହଉ କିମ୍ବା ଚିଲଡ୍ରେନ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କି ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ହେଲା କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟିଂ ସେବା କରନ୍ତି କେତେ ସେବା ପଡିଛି ତ ଏ ସମସ୍ତ ସେବା ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ହିଁ କରନ୍ତି ଦେଖିଥିବ ବଡ ବଡ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭିଲା ମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଡ ବଡରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ତାର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସକାଳେ ଉଠିବେ ବଢିଆ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାର୍ଡେନ ଥିବ ତାକୁ ଟ୍ରିମିଂ କରିବେ ଦେଖିଛ ଟ୍ରିମିଂ କରିବାର ହେଲା ବଡ ବଡ ଯୋଉ କଇଁଚି ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରିମିଂ କରନ୍ତି ସବୁ ହେଲା ବଡ ଡିଜାଇନ ବନାନ୍ତି କୋଉଠି ପାଣି ରହିବ କୋଉଠି ରହିବ ପୁରା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରଟାକୁ ସଜାନ୍ତି ସେ ଯିଏ ଲୋକ ଆସିବ ଗେଷ୍ଟ ସେ କହିବ ଦେଖ ମୁଁ ବି ସୁନ୍ଦର ମୋ ଘର ବି ସୁନ୍ଦର ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡା ଅଛି ସେ ଗୁଣକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ସେମ କ୍ୱାଲିଟି ସେମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ଭକ୍ତମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିକି ନିଜର ଅଲ୍ଟରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତମେ ନିଜେ ସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ପୂତ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଘର ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଲ୍ଟର କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ରାଜିରେ ସଜାନ୍ତି ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ଘ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତି
ଥରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସମୟରେ ଜଣେ ସେ କଣ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଚୋରଟେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡେଡ ମ୍ୟାଗାଜିନ ମିଳିଛି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡେଡ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ସେଠି କଣ ଥିଲା ପଛପଟେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚୋରଟେ ସେ ଦେଖିଲା କି ଇଏ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏ ସୁନା ଘଣ୍ଟାଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯାହା ହଉ ଏଠି ମତେ ମିଳିଯିବ ତ ସେ କହିଲା କି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜେଲରୁ ବାହାରେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଡିଭୋଟି ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତ ସେ ବି ସେ ଚୋର ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଟା ଖୋଲିଲେ କହିଲେ କି ତମ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ଥିଲା ନା ତମ ଘଣ୍ଟାଟେ ନିଅ ସିଏ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କି ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋର ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ହେଲା ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନରୁ ହିଁ ତାପରେ କହିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ପୁରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯିଏ ଅଲରେଡି ମୋ କଥା ଜାଣି ଦେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ କଣ ଲୁଚେଇବି ମୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଦେଇଦେବି ତ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଗଲା କାହିଁ କହିଲି ଏଇଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଁ ତ ତାର ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା କଣ ହିଡେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେ ଚୋରି କରିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲା କାରଣ ଦିନ ସାରା ସେ ରାତି ହେଲେ ତାର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ହେଲା ତୋର ନା ମୋ ତ ହାତ ଖାଲି କୁଜୁ କୁଜୁ ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଚୋରି କରିବାର ଅଛି ରାତିରେ ମୁଁ ଜମା ରହିପାରୁନି ଆଉ ଦିନେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଚୋରି କରିପାରିଲିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଗ ଟା ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବା ଦେବାର ଅଛି କଣ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ଭାଗବତମ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭାଗବତମ ଅନୁବାଦ କଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ ସୁପ୍ରିମ ଗଡ ହେଡ କହିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କୁକୁର ଭୁକୁଥିଲେ କୁକୁର ଭୁକିଲା ତ ଏଭଳିଆ ରହିଯାଉଥିଲା କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡା ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ତମେ ଏ ସେବାଟା କରିବ କଣ କରିବ ତୁମେ ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ତୁମେ ସେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇବ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଆସିବେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିବ ତାକୁ ନେଇ ଘୋଡେଇବ ଭାବ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇବା ସେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ରହିବ ଏମଟି ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାର୍କସପ୍ ଯଦି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଖାଲି ରହିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଆ କଥା ତା କଥା ଭାବିବା ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ମାଇଣ୍ଡ ଖାଲି ରହିଲେ ମାନେ ସେ ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ ହେଭି ହେଇଯିବ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ଭାବିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନହେଲେ ଆଇଦର ମାୟାର ତ ଆମକୁ କାହାର ହବାର ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଏ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହବା ହାତ ଟେକିଲ ଓକେ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ ଚାହୁଁନ ସେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ ତ ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭର୍ସରେ ଏସେନ୍ସ କଣ କୁହାଯାଇଛି ପଢିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ since the mind may be the one's enemy or one's friend one has to train the mind to become his friend ତ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନବାର ଅଛି କାର ମନେ ଅଛି ବୈଦିକ ଭକ୍ତିର ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି କାର ମନେ ଅଛି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ ଆୟୁଷୀ ମାତାଜୀ କହିଲ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିର ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହ ଜଲ୍ଦି କହ ଆଉ କାର ମନେ ଅଛି କି କହିବ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିର ମାନେ ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ କହିଲ हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी वैदिक भक्ति रे जो ऐसे जो रूल्स एका जो अछि श्रवणम कीर्तनम से जो रूल्स एका सब माने की भक्ति करबा ओके ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଡେଫିନେସନ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କାର ମନେ ଅଛି କହିପାରିବ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିର ମାନେ କଣ ଥିଲା research systems and methodology ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇ ମନୋଭାବ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି କଲଚର କରିବାର ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈଦିକ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବା ତ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ବହୁତ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ଆନୁଗତ୍ୟ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଦିକ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ମନେ ପକେଇବା ଏଠି ଆମ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆମ ମନ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ ମିତ୍ର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବାର ଅଛି କି ତୁମେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ତୁମେ ମାନେ ମିତ୍ର ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦବାର ଅଛି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା कि ବୈଦିକ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହବା ତାହେଲେ ଆମେ ବୈଦିକ ରୂପ ଆଡେ ଯିବା ରାଗାନୁଗ ଆଡକୁ ଯିବା ହେଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି ତାକି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବ ଆଉ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ବୈଦିକ ଭକ୍ତିଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ସିଧା ସିଧା
ଦି दिन तले आम श्रवण करथिले कौन कि रागानुगा भक्ति आड़ को जाकि सेठी छिड़ा होइबा सहज कीर्तन करके प्रसाद पाई देवाटा सहज नाम जप करवाटा कष्ट एना प्रसाद रे डायरेक्ट मरसी किछि परिश्रम नाही ହେଲା କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ କରିବାଟା ପୁରା ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିହବନି ତେଣୁ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଯାହାର ଯେତେ ଭଲ ରହିବ ସେତେ ସିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଯିବ ଆଉ ଯେତେ ସୌପଗାସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଏବଂ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହବ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କରିପାରିବ ଓକେ ତେଣୁ ହଁ ପଢୁଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ ପଢିଲ ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି the Krishna conscious movement is especially meant for training the mind to be always engaged in Krishna's business next पढ़ लो श्रील रूप गोस्वामी लिखा है पढ़ लो Srila रूप गोस्वामी Rupa advice Goswami. Srila Rupa Goswami advised the devotees to train their mind in order that they will be unable to remember anything other than Krishna. हाँ हमें हम मन को सेतिकी प्रशिक्षित करियर अछि ताकि हमें कृष्ण व्यतिरेक अलग किछि चिंता करवानी ओके reside in Braja Eh, following the footsteps of Lord dear devotee who are deeply attached to the holy name of Krishna ତେଣୁ ବ୍ରଜ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରହିବାର ଅଛି ଦେଖ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଇଟା ISKCON The Krishna conscious movement is especially meant for creating an atmosphere in which people can take to the chanting of the Hare Krishna mantra. हाँ ये कहबो मु कहितली करे के यदि पचारिबो कोन तम केवल ISKCON जाईकी भक्ति करियो के को आंसर देबो कहलो ज्योत्स्ना माताजी कहलो कोन केवल ISKCON ने भक्ति करियो ना आउ कोटी करियो भक्ति कोन को आइतला हरे कृष्ण प्रभु पंडित कोन ହଉ ତ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ପଚାରିବେ କି କଣ ISKCON ନେ ଖାଲି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ମିଳିବେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିବାର ଅଛି କି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ପରମ୍ପରାରେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ଚାରିଟି ପରମ୍ପରାରେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କୌଣସି ପରମ୍ପରାରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ISKCON ରେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ସତ କଥା କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ଅପେକ୍ଷା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆବସିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାହେଲେ ISKCON ତମର ତ ଏତେ କଥା ଅଛି ଏତେ ଗୌଡୀୟ ମଠ ଇଏ ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ କେବଳ ISKCON ରେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି କି ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ କାହିଁକି ନା ରୂପାନୁଗ ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦାନୁଗ ହବାର ଅଛି କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ISKCON ଆମକୁ ଫାସିଲିଟେଟ କରେ ଆମେ କଣ ଶୁଣିଲେ ଏଠି ISKCON ଆମକୁ କଣ ଦିଏ ଦ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ISKCON is specifically meant for creating an atmosphere in which people can take to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra okay ଏଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ कि वैदिक भक्ति रे थिले समझ नोट कर पारे 1 to 7 वैदिक भक्ति तो 8 to 11 आसीबो कोन रागानुग साधना भक्ति तो रागानुग के पडियो टिके स्पीड पडियार अछि मु एते कवर करबी नै अछि कि टिके स्पीड पडिबो हरे आयुष कृष्ण प्रभु हां के कहथलो प्रभु मु ओके जे भी छ पढो कोन लिखा है जी Raganuga sadhana bhakti, spontaneous devotional service in which the devotee follows in the footsteps of one of the eternal associates of Krishna in Vrindavan. Bhava ओके bhakti, devotional. हरे कृष्ण तो जो वैदिक भक्ति रहिला वैदिक भक्ति रे से कोन कृष्णଙ୍କର सेवा करबो हेबे किंतु तो रागानुग स्तर को आसुछि तो राग अनुग राग माने कोन कहितली क्रोध नुआइति राग माने अटैचमेंट ना तो अटैचमेंट टू कृष्ण तो जो माने रागानुग तो तीन प्रकार भक्त दी प्रकार भक्त एबे कहिबी जण हैला रागात्मिक भक्त रागात्मिका भक्त माने कोन लिखिबो जम भूलिबनी
रागात्मिका रागात्मिका माने जी भगवान कृष्ण को प्रति आसक्त है अच्छी आत्मिका माने निज आत्मा बोली ही भावुची अर्थात प्राण भगवान कृष्ण मोर प्राण तो रागात्मिका अर्थात से प्योरेस्ट डिवोटी से ब्रजधाम रे वृंदावन में यशोदा माँ ही परंती नंद महाराज ही परंती बाल गोपाल माने ही परंती अक्रूर ही परंती तो अक्रूर जाउछंती किंवा बलराम केही भी समस्त ही परंती हैला जो माने भगवान कर भक्त वृंदावन धाम वृंदावन वासी माने बुझिएला से माने कोन ना रागात्मिका भक्त मनला तापरे नेक्स्ट कोन रागात्मिका भक्तंकु जो माने अनुगमन करंती तांको पछे पछे चलंती किए से माने ना राग अनुग बुझिला रागानुग भक्त जडी रागानुग साधना भक्त तो रागानुग साधना भक्त माने स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस जो भक्ति आमे करूछे सेटा स्पॉन्टेनियस तो भक्ति भी दुई प्रकार को आइतला गोटेला साधना भक्ति तीन प्रकार गोटे साधना भक्ति गोटे भाव भक्ति और गोटे प्रेम भक्ति बुझिला साधना भक्ति रे कोन रहितला कि वैदिक साधना भक्ति तापरे रागानुग साधना भक्ति बुझिला वैदिक साधना भक्ति रे कोन आमे विभिन्न प्रकार नीति नियम पालन करूथिले प्रॉपर्ली आमे अनुगत्य संपन्न है कि आमे प्रशिक्षण ग्रहण करूथिले हला तो वैदिक साधना भक्ति रे थिला आमे आगु पढिबा बे रागानुग रे कोन रागानुग साधना भक्ति रे कोन लिखा है जी कि जो माने वृंदावन वासी माने जो माने भगवान कर नित्य पार्षद तांकर पदांक अनुसरण करिकी आमे एतळे भक्ति साधन करंती तो एटी आसीबो कोन रागानुग साधन भक्ति अच्छा रागानुग साधन भक्ति रो लक्ष्य कोन ना भाव भक्ति डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी और प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ लव ऑफ कृष्ण भाव भक्ति कोन उद्रेक करिवो प्रेम भक्ति मैच्योर प्योर लव ऑफ कृष्ण ओके समस्तंगर बुझिएला ना बुझिएलानी कार बुझिएलानी कहलो मुझे प्रभुपादंकर से भावार्थ को नोट करथिली 8 पेज नोट करछि एबे अध पेज जाके पढिछि कहिछि तो अब केतेटा क्लास जीव मु जाननी कि हम सिस्टमैटिकली सुनेबा तो कार बुझिएलानी ए पर्यंत अनम्यूट करि कहलो प्रभु मु टिके बुझी पालिनी कोटा बुझि पालन प्रभु जो साधन भक्तिर भाव भक्ति को जो आसले सेटा हाँ साधना भक्ति रे भाव भक्ति साधना भक्ति रे लक्षण का कोन आमे भाव भक्ति प्राप्त होबा तो दी प्रकार तीन प्रकार भक्ति रहला गोटेला साधना भक्ति गोटेला भाव भक्ति गोटेला प्रेम भक्ति साधना भक्ति रे दुईटी स्टेज रहला गोटे हला कि वैदिक साधना भक्ति आउडे रागानुग साधना भक्ति तो वैदिक साधना भक्ति रे आमे विभिन्न नीति नियम इत्यादि पालन कले तापरे जेतळे एटा स्पॉन्टेनियस हे जीवो ऑटोमेटिक हे जीवो कहि भी धीरे धीरे तो ऑटोमेटिक हे जीवो सेतबेले कोन हबो आमे रागानुग साधना भक्ति स्पॉन्टेनियसली आमे भगवानकर सेवा करिवा साधन भजन करिवा तो एतळे साधना भक्ति लक्ष्य कोन लक्षण नुहे लक्ष्य भाव भक्ति भाव को उद्रेक करिवा स्पिरिचुअल इमोशन डेवलप करिवा एटा आसला भाव भक्ति तो भाव भक्ति रे एतळे जीवो आसी जीवो सेतळे तार लक्ष्य सेतळे भाव भक्ति अभ्यास करिवो सेतळे से प्रेम भक्ति रघु से जीव धीरे बुझिला तो एटा डिजाइन अछि केवल अब कार डाउट अछि हां नेक्स्ट टाइम सुनेबा ओके तो माताजी पढिलो टिके लंबा अछि हम स्टेप बाय स्टेप रो भावार्थ पढियार अछि It is essential to train the mind to remember Krishna throughout life so that we will not have to take birth again. The mind of the conditioned soul is uh, receptacle of impression gathered over many lifetimes, and when this impression clash, एटी वर्णन कराय अछि कि लॉ ऑफ लास्ट थॉट त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म अर्थात यन्मंगापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तंगेभिति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम् अर्थात मृत्यु समୟରେ ଆମର ଯାହା ଚେତନା ଆସିବ ସେଇ ଚେତନା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନୂତନ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅନ୍ତ କାଳେ च ମାମପି ସ୍ମରन् ମୁକ୍ତା କଲେବରମ୍ अंत समय ଆମର ଯାହା ଚେତନା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସେୟା ହିଁ ହବ
तेणु एटा हला कॉन्शियसनेस रो डेवलपमेंट बर्थ रु डेथ पर्यंत तो एटी कुआज कोन कि माइंड ऑफ द कंडीशन सोल इज ए रिसेप्टेकल ऑफ इंप्रेशन पात्र विभिन्न प्रकार इंप्रेशन अच्छी कारण इंप्रेशन गुडा इंप्रेशंस आर ऑलवेज गेटिंग इम्प्रेटेड मोर एंड मोर आम माइंड रे सब बेले अधिक रु अधिक इंप्रेशन टा छाप पड़िक रही जाए तेणु से बारंबार आम जो कौन भौतिक कार्य करती तार इंप्रेशन टा आम माइंड रे प्रिंट हो रही जाए से आमको बहुत क्लीयरली प्रैक्टिस करार अच्छी कृष्ण भावना मत ताकि अंतिम समय रे अंते नारायण स्मृति हो पारे पढ़ंतु माताजी एंड When this impression class, they produce psychological imbalance. As explained in Bhagavad Gita, whatever state of being one remembers at the time of death determines one's next birth in a body and situation corresponding to our last thought at the time of death. that The is purpose law of of last thought कहला कि आमे जहां भाभी थिबा जीवन सारा जहां करथिबा लास्ट को से मन पड़िबो आ जहां मन पड़िबो नेक्स्ट डेस्टिनेशन से आ 2 नंबर The purpose of Krishna consciousness movement is to train our minds to be always engaged in hearing about Krishna. हां एटी कोन कोहा आइछि धर आमे गोटे कार रे आमे बसिकी जाउछे हैला तो कार रे ओके आउट एंड से कहर अछि तो जो लॉ ऑफ लास्ट थॉट रे मन कोन करे आत्मा को कैरी करिकी नेकी जाए हैला मन कोन करे आत्मा को कैरी करिकी गोटे शरीर आउट स्तर को नेकी जाए सेति पय आमे तळे हम माइंड को बहुत प्रॉपर्ली ट्रेन करथिबा जे हमको कोटि के नेकी जीवो भगवान को पाखो को नेकी जीवो नले कोन हबो से नेकी हमको नरक रे पहुंचे देबो हैला तडा हम गोटे कार किनिछे से कार रे हम ड्राइविंग सिखिने तो गोटे ड्राइवर को अपॉइंट करछे तो ड्राइवर को कहबा ए मते मंदिर नेकी जा से यदि तुमको नेकी जीवा मद दुकान पाखो को ताले कोन हबो से तुम कथा मानु तेन तुम कौन कर परिबो ता कहबे तो मु कहतली मु मंदिर नवा पय तुम बाटिक नि तुम ट्रेन करया पड़िबो एटा ना मंदिर एटा ना घर एटा ना हॉस्पिटल जहां भी तेनु जनता कथा सुनिबोनी ताले कौन करिया ता दरमा काट दवा तेनु मनर जो डिमांड अछि ता जो डिमांड अछि डिमांडिंग मन जो अछि तार डिमांड को हमको कौन करया रिस्ट्रेन करया अछि बंद करया अछि मु गुलाब जामुन खाइबी तब रसगुल्ला खाइबी सुन पापड़ी खाइबी दिन सारा से खाउथिबो काउ पाटी बेला से गली चोबर चोबर चलैथिबो एते शांति हेले सिना जी गोटे कौन करिवो तो सेति पई माइंड को फीड करिवार नाही माइंड को कोन केवल कृष्ण कथा ही फीड करार अछि नो मटेरियलिस्टिक डिमांड हमको कौन कहबार अछि गोस्वामी हबार अछि ना गोदास हबार अछि गोस्वामी माने जो माने इंद्रिय मानकर स्वामी जे इंद्रिय मन कहला एटा ना ए गुडिया लोक कहंदिनी मु आत्मा डाकुची टिके माछो खाइबी आत्मा कौन डाकुची मन कौन डाकुची से किछि जानदिनी किंतु इच्छा था नगर खाया पई तेणु हमको नियंत्रण करियार अछि ହେଲା ଆମକୁ ମାଇंड को ट्रेन କରିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରସାଦମ ପାଇବାର ଅଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏ one can engage the mind by first engaging the tongue in chanting the holy names and tasting prasadam. ତ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ହୋଲି ନେମ୍ ସମସ୍ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଟଙ୍ଗ ରେ ଦିଟା କାମ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହରି ନାମ ନେକ୍ସଟ Furthermore, Srila Rupa Goswami advises that one should live in Vrindavan or any part of Vrajabhumi, take shelter of an advanced devotee there, and constantly engage in thinking of Krishna and Krishna's pastimes. ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି କରିବା ତ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ କଣ କରିବା ସେଠି କୌଣସି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ପେସିଫିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ତଦନୁରାଗୀ ଜନାନୁଗାମୀ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଚାରିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି मन रखियो नेक्स्ट 3 नंबर पढ़ो टू स्टेजेस There are आगे two stages of absorption. Bahiri Sadhana Bhakti. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur advises that one who has not yet developed interest in Krishna consciousness should give off all material motives and train his mind by following the progressive regulative principles, namely हाँ हरे chanting. कृष्ण तो प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी प्रिंसिपल फास्ट पॉइंट रहला कोन प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी प्रिंसिपल कोन फास्टला फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल सेकंड हैला हम हरि नाम ग्रहण करियार अछि सेवा करियार अछि तो एटा ना प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी प्रिंसिपल माने केवल फोर रेगुलेटिव नुहे
हमको हरिनाम भी करियार अछि सेवा भी करियार अछि बुझिला तेणु एटा ध्यान देवार अछि कि आमे माइंड को हास्टला आमे सब प्रकार मटेरियल मोटिव्स मु काहे भक्ति करूछि जानिबार अछि पाठ पढ़ी के भल चाकरी करी भक्ति करछि ना भल खाया पिया मिले भक्ति करछि इस्कन ने बहुत प्रसाद मिले भक्ति करछि कि बर खोजिया को भक्ति करूछि केते सब भक्ति करियार उत्साह अछि तेणु मो माइंड को पूरा क्लियर करियार अछि मटेरियल मोटिव्स रे तापर ट्रेंड करियार अछि कि जहां भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल अछि ताको मु सिस्टमैटिकली पालन करी ओके तापर कोन करबा नेक्स्ट पढंतु namely chanting and remembering Krishna and his name, form quality pastime and so forth. This instruction apply to those engaged in the process of Vaidhi sadhana bhakti. हाँ तो ये वैदिक साधना भक्ति रे तो कौन आसिला कि हमको प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी प्रिंसिपल को पालन करियार अछि जेमति कि भगवान फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल प्लस चैंटिंग प्लस रिमेम्बरिंग भगवान कर नाम रूप गुण लीला इत्यादि बुझिला तो ये सब जिनिस वैदिक साधना भक्ति रे आसीबो नेक्स्ट Srila Bhakti Siddhanta Saraswati goes on after developing a state for such thing, one should try to live in Vrindavan and pass his time constantly, remembering Krishna's name, fame, pastimes, and quality under the direction and protection of an expert devotee. ये बहुत इंपोर्टेंट जिनिस कहै देखो लास्ट जो पैराग्राफ रहिला वैदिक साधना भक्ति सेठी कोन लिखा है जहार टेस्ट आसीनी कृष्ण कॉन्शियसनेस रे जहार टेस्ट आसीनी से कोन करबो एटा प्रैक्टिस करबो सेकेंड हला कोन जहार टेस्ट आसिलानी आफ्टर डेवलपिंग ए टेस्ट भगवान को भक्ति करबा पय तार स्वाद पळे आसिला सेतବେଳେ से कोन करबो वृंदावन चेतना रे रहिबो तापरे कोन करबो कांस्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्णस नाम रे फेम पास्ट टाइम्स क्वालिटी नाम रूप गुण को से निरंतर भगवान कर नाम रूप गुण दिलाबो तापरे का मनु मनन हो नाही अंडर द डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एन एक्सपर्ट डिवोटी तो एई जिनसटाକୁ ସମସ୍ତେ ମନରେ ରଖିବାର ଅଛି ତା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ସୀମିତ ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ ଯିଏ ବହୁତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଦକ୍ଷ ଭକ୍ତ ତ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିକି ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କ୍ଲାସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବସେଇ ଦିଆ ହୁଏ ତମେ କ୍ଲାସ ରେ ବସିଥାଅ କ୍ଲାସ ସରିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ସିଏ କ୍ଲାସ ରେ 5 ମିନିଟ ବସିଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସିଏ ପଳେଇଥିବ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଦବ ବେଳେ ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିଛି ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ସେମାନେ ଆସିବେ ପୁରା ବଢିଆ ଏକ୍ସପର୍ଟଲି ବଢିଆ ସେ ସେବା କରିବେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ ରେ ବସିବେନି ସେମାନେ ସେବା କରିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାଦ ଆସିନି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସେବା କରିବାର ଅଛି ସେବା କଲେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲେ ସ୍ଵାଦ ଆସିବ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଶୁଣି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ସେବା କରିବା ତାପରେ ଶୁଣିବା ବୁଝିହେଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁନି ତାହେଲେ ସେବା କରି ଚାଲିବା ସେବା କଲେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲେ ସ୍ଵାଦ ଆସିବ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନିରନ୍ତର ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶ୍ରବଣ କର ନହେଲେ କାହାର ଭଲ ଲାଗିବନି ନେକ୍ସଟ ସି ରେ ପଢ Raganuga Bhakti can be executed in any of the 5 rasas Santa, Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhurya. It entails following in the footsteps of a confidential associate of Krishna under the guidance of an expert devotee. ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦିନ ଯୋଉ ମିସ୍ କରିଗଲି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି one should try to live in ବୃନ୍ଦାବନ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ନୁହଁ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଘର ବାହାର ଛାଡିକି ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଇଜ ଅଲସୋ ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ତେଣୁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧୁ ସଂଘ ଏହା ବୃନ୍ଦାବନ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ କରାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମ ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ଏପରିକି ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ରହିଲେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା ହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ବାସ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଠି କଣ କୁହାହଉଛି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗମନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ ତ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରକାର କାରଣ ଭକ୍ତି 5ଟି ରସରେ କରିହବ
तो सेमती रागात्मक भक्ति मध्य 5टी रस रे करि हबो शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर तो it entails following in the footsteps of confidential associate confidential काहे कहै छी कि कहबो it entails the footsteps of confidential associate of Krishna under the guidance of an expert devotee तो एटी कौन कहला confidential associate of Krishna under the guidance of an expert devotee तो कृष्ण जने व्यक्ति तापरे confidential associate से आउ जने व्यक्ति और गाइडेंस अपन एक्सपर्ट डिवोटी से आउ जने व्यक्ति तो किए आइडेंटिफाई कर परिबा कृष्ण को तो समझे जानि गले तने कॉन्फिडेंशियल डिवोटी को माने के कहबो मुंदी रेखा माने जी कहलो कॉन्फिडेंशियल डिवोटी को माने हरे कृष्ण हरे प्योर कृष्ण प्योर डिवोटी माने को माने एटी स्पेसिफिकली कहा है जी रागात्मिका भक्त क्यों माने रागात्मिका भक्त यशोदा मां देवकी मां नंद महाराज कि मधुमंगल समझते जो माने रागात्मिका भक्त कॉन्फिडेंशियल काहे कहै छी जय प्रकाश कहलो कॉन्फिडेंशियल काहे कहै छी हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम तो ये श्रद्धा भक्त बोली हे आउ की कहबो कॉन्फिडेंशियल काहे कहै छी कॉन्फिडेंशियल लुचे की भक्ति करबा कार मन अछि हम सुनिथिले दामोदर लीला रे गोप बोली कहैतला गोप माने सीक्रेट सीक्रेट काहे कहैतला जो माने कृष्ण को निज हृदय रे बांधी की रखंती अर्थात कृष्ण को निज हृदय रे कृष्णଙ୍କର जो मनोभाव अछि भगवानଙ୍କର भक्त माने ताको बुझी कि ताको हृदय रे साइति की रखंती से माने ले गोप सीक्रेट सेति पय कहला कॉन्फिडेंशियल बुझेला समतंगर ना मो बुझियो मते पचारियो हैना तो एटी कॉन्फिडेंशियल डिवोटी तापरे आउट कोन कहैतला गाइडेंस अपन एक्सपर्ट डिवोटी तो एक्सपर्ट डिवोटी किए तो यशोदा माता इना ना आंती ले कोन करबा यशोदा माकर मनोभाव को जी धारण करथिबो जने रागात्मिका भक्ति करंती आउ जने रागात्मिका भक्ति जे हमकु शिक्षा प्रदान करिवे तो सब बेले हमको मेंटरशिप दरकार है मेंटरशिप जते एक्सपर्ट जते दक्ष हबो सेते हमकु हमें भक्ति रे सेते सुंदर शिक्षण प्राप्त होई परिबा तार अनुभव थिबो दे राइपेन पाचिला आंब बेलिया से कोन बहुत मधुर हेतिबो तो अर्थात तार बहुत वर्ष वर्षर अभिज्ञता थिबो भगवान का सेवा करथिबो यदि हमें कुंफू शिखिबा कि नाच शिखिबा भारतनाट्यम कुचिपुड़ी शिखिबा ताले कोन आउने सार दरकार अछि टीचर दरकार अछि ହେଲା ଟିଭିରେ ପରିକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିକି ବି ଶିଖିବା ସେଠି ବି ତ କିଏ ଜଣେ ଶିଖଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଡିଭୋଟିଙ୍କୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରଖିବାର ଅଛି ସରି ରଖିବାର ନାହିଁ ଏମିତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହବାର ଅଛି ଓକେ ट्रेनिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग କୁହାଯାଏ अप्रेंटिस ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ओके नेक्स्ट How to train the mind. From Vaidhi Sadhana Bhakti perspective, give up all material motives and desires. Engage in it is right first ला give up all material motives and desire এটা ବହୁତ important ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ମୋଟିଭ ରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାରୁ ମଧ୍ୟ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି ସୋ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିପାରିବା ନେକ୍ସଟ Engage in regulative devotional service according to the direction of scripture, that is, follow the progressive regulative principles, namely chanting and remembering Krishna, etc. नेक्स्ट Then, when one has developed to trust and attachment, he can try to live in Vrindavan and spontaneously serve Krishna's lotus feet, that is, take to path of Raganuga Sadhana Bhakti. ओके तो एटी हमको शास्त्र रो सार निर्देश को पालन करियार अछि आदर हम गुरुंकर कथा श्रवण करियार अछि शास्त्र पालन करियार अछि दीटा वे ला दुईटा भक्ति रो दीटा लेवल वैदिक भक्ति रो
हला आमे डिटेल लेवल माने एदर गुरुंकर कथारे किबा शास्त्रर निर्देश रे हमको दीटा इंच करियार अछि गोटे हला सेवा करियार अछि ता संगरे श्रवण करियार अछि शुद्ध भक्तंक ठार ओके engage in regulative devotional service according to direction of scripture तो regulative devotional service ମାନେ सेवा करियार अछि following regulative principles namely chanting remembering krishna इत्यादि then one who has developed true taste and attachment ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ ଆସିଗଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚେତନା ରେ ଆମକୁ ଏ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି ଓକେ तो हाउ टू ट्रेन द माइंड फ्रॉम रागानुगा साधना भक्ति पर्सपेक्टिव रु हमें एटे एटे आमे शुनिले कोन वैदिक साधना भक्ति पर्सपेक्टिव ता माने दीटा भक्ति आमे शुनुचे साइमल्टेनियसली वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति तो रागानुगा साधना भक्ति रे सॉरी वैदिक साधना भक्ति रे हमें कोन कले फर्स्ट ऑल मटेरियल मोटिव और डिजायर हमें तो गिव अप कले ता संगरे हमें रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस जहां अछि ताको प्रैक्टिस कले कोन कि फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल है चैंटिंग रिमेम्बरिंग कृष्ण ये सब जिनस आउ जेतबळे अटैचमेंट आसीबो भगवान संगरे जेतबळे हमें धीरे धीरे रागानुग साधना भक्ति को हमें कोन पहुंची जिबा हेतबळे तो एथि जेतबळे रागानुग साधना भक्ति आसीबो रागानुग साधना भक्ति माने कोन जो जिनसटा हमें भजन साधन करूथिले सेटा हमहु कष्ट होतिला फास्ट फास्ट किंतु तापर हमकु सहज होई जिवो केन स्पॉन्टेनियस कहबी आगु धीरे धीरे तो फ्रॉम रागानुग साधना भक्ति पर्सपेक्टिव रे मन को केंदी नियंत्रण करबा फर्स्ट कौन कहला वन शुड रिसाइड इन ब्रज फिजिकली नहले भी मेंटली किछ असुविधा नहीं ब्रज धाम रे हमें वास करबा तापरे अंडर द शेल्टर ऑफ एन एडवांस डिवोटी देयर माने शुद्ध भक्तंकर अनुगत्य रे हमें रहिबा absorbed in remembrance of Krishna and his associates भगवानकर एवं भगवानकर नित्य पार्षद मानकर स्मरण रहइबा वैदिक साधना भक्ति रे भक्त सबळे कृष्णଙ୍କ स्मरण करिवो रागानुग साधना भक्ति रे भक्त सबळे भक्तंकर स्मरण करिवो जो भक्त माने भगवानकर नित्य पार्षद ओके मन रखिबो तापरे follow in footsteps of particular associate under their direct eternal guidance and shelter that is to be trained in their particular service and emotion भगवानकर प्रति भक्तर सेवा समय जो मनोभाव अछि भाव अछि ताकू हमें ग्रहण करिया पई पर्टिकुलरली जोटा मैचिंग होची मते धर वात्सल्य भक्ति करिवार अछि तो वात्सल्य भक्ति रा सबटु एपिटोम सबटु श्रेष्ठ भक्त किए ना यशोदा मां तो यशोदा मांकर मते मनोभाव ग्रहण करियार अछि तांकर अंडर रे मते सेवा सिखिबार अछि अप्रेंटिस ट्रेनिंग नवार अछि बुझिला समतकर तापर दिस मेथड इज एप्लीकेबल बोथ इन स्टेज ऑफ साधना साध्य अर्थात हमें तळे अभ्यास करूछे ता संगरे हमें तळे प्राप्ति अर्थात हमें जहां साधनार लक्ष्य अछि ताको प्राप्त होइछे दीटा केस रे हमें सब बेले ट्रेन देके रहबा बुझिला समस्त ना बुझिला नि कार बुझिला नि कोन पास कार बुझिला नि तापर नेक्स्ट जीवा का बुझि परछ ना बहुत डिफिकल्ट लागुची सोनाली माताजी कहलो तोर बुझी होची प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रश्न आसले कहबनी प्रभुजी कष्ट प्रश्न कोड आनी पके देले दि कहबनी के मते तो बुझिबा हमकु बहुत जरूरी अछि तामे वैदिक साधना भक्ति रु रागानुगा वैदिक साधना भक्ति हमें कोन करंती विभिन्न प्रकार जो प्रोग्रेसिव लेवल्स अछि भक्ति रो ताकू पालन करि करि जांती प्रोग्रेसिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल तत्र कोन आसे वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्लस सर्विस डिवोशनल सर्विस हमें भक्ति सेवा करंती प्लस हियरिंग भगवान कर नाम स्मरण इत्यादि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सब उंच करंती बुझला तले रागानुगा आसे तले भगवान कर जो माने जो भगवान कर जो वृंदावन पासे जण भक्त अछंती मते 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 भगवान कर सख्य रसरे जीवार अछि जीवार अछि माने कोन पुणी जीवार अछि माने मु आर्टिफिशियली इंपोज मो ऊपर कर पारेबेनी मोर स्वभावटा सेमति हेतिबो जोटा गुरुदेव मते कोन दर्शन दर्शेबे कि तमर स्वभाव एमति तो ए बडा मनोभाव अछि तदि सेई बडा मनोभाव मोर अछि ताले कोन हबो मते बाल सकांकर मनोभाव को ग्रहण करिया पई तो बाल सकांकर मनोभाव को जे ग्रहण करिसंती तांको अंडर रे प्रशिक्षित होवार अछि रागात्मिका भक्त तांकर निर्देश रे रागानुगा भक्त सब बेले रहइबो बुझिला रागात्मिका भक्त तांकर निर्देश रे के रहइबो रागानुगा भक्त रहइबो बुझिला ओके नेक्स्ट
ମାନେ ପଢନ୍ତୁ। Difference between Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. Devotional service must be without ulterior motives. Then material condition cannot check it. Gradually, one can rise to the platform of spontaneous, loving service. A child is sent to school by force to receive an education. But when he gets a little taste of education at an advanced age, he automatically participates and becomes a learned scholar. One can't force a person to become a scholar, but sometimes force is used to in beginning. A child is forced to go to school and read write according to the instruction of his teacher. Such is the difference between Vaidhi Bhakti and spontaneous Bhakti. ହଁ ତ ଏଠି କଣ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା। ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ମଷ୍ଟ ବି ଅଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଅଲ୍ଟେରିୟର ମୋଟିଭ, ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା। କାର ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ମୋଟିଭେସନ, ୱିଦାଉଟ୍ ମେଟେରିଆଲ ମୋଟିଭେସନ, ମୋଟିଭେସନ ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ମୋଟିଭେସନ, without any motivation, without any interruption. Pure devotion is without any motivation, without any interruption. ତ ଅଲ୍ଟେରିୟର ମୋଟିଭ ମାନେ କଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପର୍ପସ କଣ? ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପର୍ପସ କାର ମନେ ଅଛି? ଭକ୍ତି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ କଣ? କୃଷ୍ଣ ସେବା ବାସନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି। ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କଣ? ସେ ଭକ୍ତି କରିବାର ଗୋଟିଏ ପର୍ପସ। ଦେयर ଇଜ नो ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ। ଯଦି କିଏ ପିଓର ଡିଭୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ଯେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଛୋଟବେଳେ ଆଣ୍ଠଉଥିବ, ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥିବ, ତାପରେ ବଡ ହବ, ଛିଡା ହବ, ତ ସେ କେମିତି ଚାଲେ? ତା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଫକୀରମୋହନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି କଣ? ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି କେବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ବାପା, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପଚାରିବ କଣ କରିବୁ? ନା ମୁଁ ଖେଳିବି। କେତେ ସମୟ ଖେଳିବୁ? ନା ଦିନ ସାରା ଖେଳିବି, ରାତି ସାରା ଖେଳିବି, ମୁଁ କେବଳ ଖେଳିବି ହିଁ ଖେଳିବି, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ। ଜୀବ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେ ମତେ ଶରଣାଗତ ହଉ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁ, ସେ ନାମ ଜପ କରୁ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମର ପରମ ପିତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଫୋର୍ସ ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖିଥିବ 5ଟା ଛୁଆ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯାଉଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଆସିନି, ସେ ପିଲାଟା ତାକୁ ଆଣିକି ଆସ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଠି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି କି ଯେମିତି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭଳିଆ। କାହିଁକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭଳିଆ? ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ତ ଆମେ ଟାବଲେଟ ନିଅନ୍ତି, ଟାବଲେଟ କାମ କରେନି, ତାହେଲେ କଣ କରାଯାଏ? ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଏ। କାହିଁକି? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ବ୍ଲଡ ରେ ମିଶିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମ ଭିତରେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ହରିକଥା ଆମ ହୃଦୟରେ କଣ? ଏ କୃଷ୍ଣ ଲତାର ବୀଜକୁ କଣ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବ। କୁହାଯାଏ ଯଥା ୟୋନି ଯଥା ବୀଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାର୍ଟ ଯେତେ ଫର୍ଟାଇଲ ମାନେ ଉର୍ବର ହେଇଥିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଏଲାଇଜେସନ ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବ, କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ପିଓର ଡିଭୋଟି। ସେଥିପାଇଁ ବୀଜ, ବୀଜ ମାନେ ପିଓର ଡିଭୋଟି। ତ ପିଓର ଡିଭୋଟି ମାନେ ଶୁଣିବା ଏଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ହରିକଥା ଅର୍ଥାତ ଯଦି କୁହାଯାଏ କି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋନି ଦିଟାର କମ୍ବିନେସନ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହଉଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଟା ଜାତ ହବ। ଅର୍ଥାତ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଖାଲି ଆୱେକ ମାନେ ଅନକଭର ହେଇଯିବ, ଯାହା ସବୁ ଅନର୍ଥ ଅଛି ତାର ନିର୍ବାପନ ହେଇକି ସେ ଭକ୍ତିଟା ଜାତ ହବ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ କଣ? ଭକ୍ତି ଭାବଟା ବହୁତ କ୍ୱିକଲି ଆସିବ, ଆଉ ଅନର୍ଥ ଗୁଡା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଲି ରିମୁଭ ହବ। ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପିଓର ଡିଭୋଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ୟୋନି ମାନେ ଫର୍ଟାଇଲ ହାର୍ଟ। ଆମ ହୃଦୟ ବି ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହବାର ଅଛି କି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି। ଉର୍ବର ଯଦି ନଥିବ, ବ୍ୟାରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ, ତ ସେଠି ଗଛ ଉଠିବନି ନା, ଯେତେ ତମେ ପାଣି ପକାଅ ଯାହା କରେ ବି ଗଛ ଉଠିବନି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆଡଭାନ୍ସଡ, ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିବେ, ଆଉ ଡିସାଇପଲ ସେତିକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଇନକ୍ୟୁସିଟିଭ ଥିବ ତାର, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଜେନ୍ୟୁନଲି ଆସିଛି,
कौन सी मटेरियल मोटिवेशन नहीं कौन सी दुख सुख मोह ए सब जिन नहीं ताहले से बहुत स्पीडली से कौन प्रोग्रेस कर पारे तेणु से आमको श्रवण करार अच्छी से कहली एपरिक श्रवण गोटे कंटेक्स्ट अच्छी पूर्व जो श्रवण टेस्ट आसुनी आमको सेवा करार अच्छी तो सेवा कले श्रवण कर मन लगे बहुत वासुदेव कथा रुचि भगवान कथार आमको रुचि आसो श्रवण तापर मननम करवा जहाँ शुणिले मननम करवा कंटेम्पलेट करवा निधिध्यासन तापर ऑब्जर्व करवा कि कौन मुझे शुणिली केते मु अप्लाई करिवे हला तेणु काहां श्रवण करवा जहाँकर मूड वृंदावन मूड बेला थी वृंदावन चेतना जहाँ पाखे थी प्रभुपाद वृंदावन चेतना कि गोस्वामी माने शील गोस्वामी माने चैतन्य महाप्रभु ठारू शुणुले गोस्वामी माने चैतन्य महाप्रभु शिष्य थे से चैतन्य महाप्रभु से गुरु रूपे स्वीकार करते तो से धीरे 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 अभ्यास करवा दरकार कि ए दुईटा स्टेप हियरिंग आम श्रवण कले सेवा कले धीरे धीरे आम भक्तिर स्तरटा बढ़ी बढ़ी जीव तो डिफरेंस ये जो कहले लिखाई अल्टेरियर मोटिव कि केतबेले आमको एग्जाम अच्छी मत पाठ भल ही भगवान प्लीज यही बढ़िया से पाठ कर दिंतु परीक्षा पास हो जाए तापर मुझे आपन भक्ति बढ़िया से करी तेणु नो डाउट कृष्ण एकमात्र आश्रय किंतु मोर मोटिव रहा दरकार यदि इंटेंशन अच्छी प्योर डिवोटी हाँपाई प्योर हवा दरकार प्योर डिजायर श्योर सक्सेस हेल्थ खराब अच्छी कैंसर स्टेज 1 भगवान ये स्टेज 1 ने जहाँ भी मत हेल्प करंतु स्टेज 2 3 को जीवार नहीं कि किसी इमोशनल सपोर्ट अच्छी मो छाती को बाधी जोर से मत किसी कही मो घर लोग साथ देना मो सांग जी भक्ति करुला सी मत गाली देकी पड़ेला तू भक्त नुह तोर किसी ना सी गाली देकी पड़े तेणु इमोशनल सपोर्ट ना मु कहीं भक्ति करी पॉलिटिशियन कि गोटे मूवी रिलीज हम से नड़िया पटेकी जाऊँ सीजनाल डिवोटी तेणु ये सब अल्टेरियर मोटिव रु भक्तिटा मुक्त हवा दरकार है तो भक्ति कहीं दरकार आउट ऑफ लव सुदामा जो जाइए द्वारका को सी कौन कौन से मोटिव नहीं जाइए ना मोटिव इम्पोज कराइला माताजी थे कहले कि कृष्ण गोटे मागामागी कर कौन दौरान तुमको तो से कहले ना मागे ना नृसिंहदेव प्रहलाद महाजन को कहले बर माग कौन कहले मुझे थोड़ी ना बणिक मु बिजनेस नुह बिजनेस करूनी मोर भक्तिटा अकाम भक्ति अर्थात कौन सी कामना ना तो ये सब कहते राजा सेवक अर्थात आप राजा मुझे सेवक एटा मोर मेंटालिटी प्रहलाद महाराज कहते अकाम भक्त मोर कौन सी कामना ना तो से छोट पिला माने सब खेलिया पसंद करती कि इनिशियल स्तर में प्रगति स्कूल पठा जाए सेमती साधारण जीव मैंने जो मैंने बद्ध जीव आम भाई आमको इच्छा हुए इंद्रिय भोग करने तेणु आमको कौन करार अच्छी टे फोर्स दबार अच्छी है तेणु आग काल गुरुकुल सब बेल थिला तो गुरु आचार्य कौन करेंगे सी कौन करेंगे बेल बजेबे सब पिला उठे बॉडी लेजी आम स्नूज ऑप्शन भी अच्छी जो तो नथिला स्नूज ऑप्शन एवं अच्छी तेणु आम लेजी हो पारे किंतु आम गुरु को अप्रसन्न करवानी यही मनोभाव नहीं कि आम उठिकी जीवार अच्छी जहाँ आम मॉर्निंग रे दिन सजा करार अच्छी दी प्रकार भक्ति थाए बल उत्पादित भक्ति आउट स्वाभाविक भक्ति बल उत्पादन जबरदस्त तू भक्ति कर जप कर मो पाखे बस जप कर सका उठिकी है तो बल उत्पादित आम बाध्य करती जप कर नकले के हम जप न कले कौन अच्छी जीवन किसी ना देखुन कि ना सतरे तो बल उत्पादित भक्ति जप कले मन लगे पाठ भल हम तोर मन जप कर तो केते कथा आम कहते किंतु स्वाभाविक किसी ना जप कले टेस्ट पड़े आसो तले ना ना मुझे जप नक रही पारे प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त मुठी भगवान नाम करी विदुर धृतराष्ट्र को प्रचार कले कौन कहले तुम्हें से कर मानकर समस्त मृत्यु पर तुम घरे कहीं पड़ी रही तुमको जंगल जाकि तुम कहीं तपस्या कर तुमको जी तुम जहाँ विताड़ित कर युधिष्ठिर महाराज तो दयारे तुम बंचिक रही बहुत स्ट्रॉन्गली सी प्रचार कले नारद मुनि कैलाश स्टोरी आम शुणी तो सी कौन कले तू कौन कहू जीवन मो सागर तू मो सागर चल तू भगवान का धाम जीवु तू कौन एत सब रोल कर स्ट्रॉन्गली प्रचार कले नारद मुनि तेणु से गुरु आमको नियम दियंती आमको फॉलो करा 16 आउट इज डे प्रत्येक समय आमको प्रत्येक दिन भगवान का नाम करे आज छोट पिला से सब छोट पिला खाया दौर से खाऊ ना मुझे एपट सेपट सेपट सब चलाऊ कि गोटे भल टेस्ट मिलगले कौन हम से खाइबा ठारू दौड़ खाइबा दौड़ खाइबी मुझे खाइबी सब खाइबी
कंडीशनल सोल हिसाब रे आमे ओने नटी आमे बहुत दुष्ट होचे तेणु हमको कौन भक्तिर टेस्ट आसबार अच्छे आम भक्तिर इंटरेस्ट नाही किंतु धीरे धीरे हमको टेस्ट ग्यादर करार अच्छी शिल प्रभुपाद समस्त गुलाब जामुन दौले इस्कन बुलेट है तेणु बड़ बड़ जार रे रखी दौले तो हिपी मैंने बहुत आनंदित थे किंतु हिपी मैंने तापरे कौन धीरे धीरे टेस्ट पड़े आसला चांटिंग कले स्वामी स्टेप रे डांस कले है तो धीरे धीरे से प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन कले आरती कले सब सुंदर भागवतम क्लास शुणिले तो स्पिरिचुअल लाइफ टा एनलाइवनिंग माने जीवंत बेला जना पड़ा जब जीवंत तार को इलेक्ट्रिक तार को छुई देले कोन करंट मारियो सेमती आध्यात्मिक जीवनटा वास्तव में एनलाइवनिंग किंतु आमे धीरे धीरे वैधिरू माने फोर्सफुली आमे भक्ति करछंती किंतु काली आमे स्पॉन्टेनियस भक्ति करबा हला देखि दिबो गारे एटा प्राय देखिबो देखि आर के नडिया चढुतिबो पइड तोलिया पई ताकू कोन करबे यदि नुआ चढिया पई जाउतिबो तो ताकू जने किए सेठी से तार दौड़ी बंधा आइतिबो ताकू जने काली ठिया आइतिबो तार अंटा को धरि ठिया आइतिबो से चढिया स्टार्ट करिवो तो फास्ट दीटा स्टेप टी गोटे कष्ट हबो तापरे तो मु चढि जिवो से आराम से चढि चढि जिवो तो इनिशियली पुश अप टा दरकार अछि हला कि माने कहबो कि आगुर आमे बेस रेतिला बेले आमे तले मंगल आरती लेट होतिला 2 मिनिट लेट हला माने तमे 20 तरह हरे कृष्ण महामंत्र लिखिबो 30 तरह लिखिबो 32 तरह लिखिबो हला ट्रांसेंडेंटल पनिशमेंट अछि तेनो एटा अहेतु कि नुआ हला आमे काहे कि भगवान का मंगल आरती करिया के कहि परिबो कि भक्तिटा तो हम हृदय र कथा आउ हमको पनिशमेंट कोन दरकार और जति की भक्ति अछि मोर मु जीवी मु कृष्ण को बागु जीवी मु दिन 10 टा रे मंदिर जाके दर्शन करी प्रसाद पैसा रे जीवी सेटा शुद्ध भक्ति न मंगल आरती टाइम 4:30 रे हमको 4:30 रे पहुंचीवार अछि आमे हम पई स्टैंडर्ड फिक्स कर परिवानी प्रभुपाद हम पई करछन तो इनिशियली हमको फोर्स दरकार थाए कि जो टेस्ट पळे आसे फोर्स प्लस टेस्ट स्पॉन्टेनियस हे जीवो ओके हरे कृष्ण खाउ जीवानी आमे 1.5 घंटा में सुनिलानी तो आउरी मते बहुत किछि अछि आमे काली श्रवण करिवा हला ओके ए जिनटा में पढ़ी देबा बोधि साधना भक्ति टे कोन अछि तो फास्ट chant 16 round Hare Krishna Mahamantra and follow 4 regulative principles strictly okay B रे follow 64 regulative principles taught in nectar of devotion भक्ति रे सामत सिंधु रे भक्ति रे 64 अंग अछि ताको पालन करबा हला रे गुरु को निर्देश में पालन करछे ओके थर्ड रे स्टडी एंड डिस्कस श्रील प्रभुपाद बुक्स विथ डिवोटीज बोधयंता परस्पर तो भगवान कर भक्त मान के संगे प्रभुपाद कर बुक्स को हमें ऑन डिस्कशन करबा डेवलप शास्त्र चक्षुष टू सी द वर्ल्ड हमर विजन केमते रहया दरकार शास्त्र चक्षुषा शास्त्र रे दृष्टिकोण ने हमें देखिबा तबरे ई रे सिंग वैष्णव सॉन्ग्स एंड श्लोका विथ नॉलेज ऑफ मीनिंग ठीक ठीक मीनिंग सुनी की हमको वैष्णव सॉन्ग को मन रखियार अछि की गायबार अछि रिक्वेस्ट योर सीनियर डिवोटीज टू अवॉर्ड यू कृष्ण सेवा टुडे हम वैष्णव मान ठारू सीनियर डिवोटी ठारू सेवा ग्रहण करिबा प्रे टू डीटीज बेगिंग फॉर सेवा अपॉर्चुनिटी एंड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भगवान कटरे सेवार सुजोग पाई प्रार्थना करिबा accept all favorable items in Krishna consciousness and reject all non-favorable items in Krishna consciousness भक्ति अनुकूल कार्यते स्वीकार भक्ति प्रतिकूल वर्जनांगीकार always keep your mind and senses absorbed in relation to Krishna तो कृष्ण कर संबंध रे हमर मन एवं इंद्रिय को कोन करियार अछि संबंधित करियार अछि तो साधना भक्ति सब बेले नेचुरल स्वाभाविक एटी कोनसी इंपल्सन कि इंपोजिशन न रहबा दरकार जेमती एटी अग्नि अछि देखो अग्नि माने एटी अंगार कोन भितरे पूरा पिंक कलर देखा अछि तो खाली सेठी जो धुआं अछि सरी धुआं करणी जो अंगार ऊपर जो कला कला अछि ताको टी खाली फुंकी देले से सुंदर भाबरे कोन जळि उठिबो किबा एटी छोटा शिशु देखो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इनेट माने कोन माने ऑलरेडी अछि वैदिक साधना भक्ति रे आमे तळे अटेंटिव बाबा तळे आमे एडवांसमेंट जीवा हमर सेति पई छोटो पिलाटे एटी से प्रथमे आंटुची पुरुंडुची दे दे तमा ताको साहाय्य करची गोटे हाते तबे दी हाते दे ताउटे से छोटो जियोटे से हेदी बसिची तार पई ताको तमा धरि कि नै कि जीवनी से आराम से चले परिबो सेति पई जो प्रेम भक्ति अछि हमर हृदय कृष्ण प्रेम जो अछि सेटा प्रभुपाद कहछनी एटा इनेट माने ऑलरेडी अछि हमहु केवल अंगार बेले जो अनर्थ अछि ताको एतले हम हटै दबा ताले कोन हबो प्योर कृष्ण प्रेम को हम अनुभव कर परिबा हला एटी मैग्नेट अछि देखो मैग्नेट गोटे पटे अट्रैक्ट करछि लुहा कंटा गुडा को हला
ତେଣୁ जीव से भलिया मैग्नेट जे सुप्रीम मैग्नेट कृष्ण को प्रति आकर्षित हे परिबो यदि अनर्थ जीव सेपट सेपट साइड रे यदि माटी लागि जाइथिबो ताले अट्रैक्ट करबो हैला तो सेति पई कृष्ण कॉन्शियस को हमको क्रिएट करिवार नाही अनकवर करिवार अछि हैला तो सेति पई भक्ति को कहा जाय ना हमको अवेक करिवार अछि ताकि क्रिएट करिवार अछि ओके ओके हम नेक्स्ट सेशन में पढ़िबा हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कार कोन प्रश्न अछि तो ये 8 नंबर श्लोक टा बहुत टाइम नेबी हैला 4टा कि 5टा क्लास नेबी तो समय मते 1 तारिख पूर्वरु या परे 30 तारिख पूर्वरु एनवाई कंप्लीट करियार अछि तेणु समस्ते काना एते दिन 9 दिन रानी क्लास हे नथिला समस्ते एन्जॉय करथिले मु जानछि तेणु एबे क्लास हबो तो टॉलरेट भी करियो ओके कार कोन प्रश्न अछि हां क्लियरली पछाड़ दियो हरे सब कृष्ण बुझी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी जो कहले अहेतुक विदाउट एनी मोटिवेशन आ गोटे कौन कहले अप्रतिहता प्रतिहत माने बाधा अप्रतिहत माने निर्बाध्य निर्बाध्य माने नो इंटरप्शन भक्ति रो नो इंटरप्शन माने तार दीटा मीनिंग कहथिले कार माने अछि भक्ति रे नो इंटरप्शन माने दीटा वे कहथिले अप्रतिहत रो दीटा मीनिंग कहथिले कार माने अछि औ सब मन रखियो भूलिबानी भूलले आ टेस्ट लागिबानी तो अप्रतिहत माने कि भक्ति सब बेले निरंतर हवा दरकार निरंतर माने निरंतर माने कांस्टेंटली भक्ति रे कोनसे रुकावट होबनी माने सब बेले हम भक्ति करबी कोनसी समय नथि नाही एटा रिक्त अछि एम्प्टी अछि नाही सब बेले भक्ति करबी सेकंड नो मटेरियल ऑब्स्टेकल कोनसी प्रकार भक्ति रे भौतिक जगत रो बाधा हमें प्राप्त होई परिबानी अर्थात भौतिक बाधा द्वारा हमें भक्ति स्टॉप कर परिबानी प्रहलाद महाराज क्षेत्र रे हमें पाइतला कि भक्ति कले एक तो निरंतर करियार अछि सेकंड हला कोनसी भौतिक बाधा भक्ति को प्रभावित कर परिबानी तो एटा हला भक्ति रो निरंतरता नो इंटरप्शन अप्रतिहता बुझियला ना ओके नेक्स्ट है कार कौन छी हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जेतेबेले हमें वैधि भक्ति रे सब किछि रूल्स और रेगुलेशन प्रैक्टिस करंती तापरे रागानुगा भक्ति आडो को हमें जेतेबेले चाहे कि से जो टेस्ट पांती से टेस्ट टा कोन हमें केमती जानिबा जे हमें से टेस्ट पाउछंती आ हमें रागानुगा भक्ति आडो को भी जाउछंती तो भक्ति प्रभुपाद लिखुछन एटा स्वाभाविक तुम्हें यदि मंदिर जाके प्रसाद पाई के आस्थिबो तुमको के सर्टिफिकेट दियंती कि माता जी तुम पेट फुल हे गला बोली के सर्टिफिकेट देबेनी तो टेस्ट टा निज सेल्फ रियलाइज्ड हमें एति पई कहआ छी आत्म तुष्टि आत्म संतुष्टि हे जीव तुष्टि संतुष्टि सब हे जीव हला तो स्वादटा व्यक्तिगत रूप में अनुभव कर परिबा ना तो सेति पई स्वाद अनुभव करे जानिबो केमती पड़ी स्पिरिचुअल इमोशन डेवलप तो जो अच्छी सब भाव महाभाव जांगे स्नेह प्रेम भाव महाभाव ए सब जिंस जो अच्छी डेवलप हो धीरे धीरे से सेतबेले आमे जानि परिबा आमे को स्तर रे अछि एबे कोन आमे जानि नै कि आमे को स्तर रे अछि हला आमे खाली कहू नै कि आम भितरे कोन अछि एबे भी आमे जानि छी सेतबेले हायर स्टेज रे थिबा जदि भगवान कृपा करिवे प्रभुपाद कृपा करिवे सेतबेले भी आमे जानि परिबा बुझला तो टेस्ट आमे पक्का जानिबा एथिपाई मु प्राय टाइम रे कहे इस्कॉन आसे माने या फिर प्रभुपाद को फॉलो करछे माने के काउ ठकी परिबेनी तुमे मते ठकी परिबेनी कि मु तुमको ठकी परिबेनी समते निज निज कथा जानंती किंतु तळे गुह्य माख्याति पृच्छति हुए तुमे कथा कहबो हृदयर कथा मते मु तुमको मोर हृदयर कथा कहबी एतले जणा पड़िबे ए प्रभु जी बगरे अलिया अछि ए महिला अछि सब जणा पड़िबो बुझिला ना तो सेति पई हमें टेस्ट जानि परिबा पक्का जानि परिबा हला एबे भी हमें भगवान को देखि कि हमें किसी अनुभव करूछे तो से टेस्ट टा प्योरली पर्सनल किंतु टेस्ट अछि से तळे भी जानि परिबा एतले स्पिरिचुअल इमोशन डेवलप हो ओके बुझिला ना माताजी हरे कृष्ण आ गोटे क्वेश्चन थिला माने सेशन बाहरे
प्रभु आमे जेतेबेले होची माने कहते जेतेबेले आमे गोलक वृंदावन माने हमर देह त्याग परे जेतेबेले आमे गोलक वृंदावन जीवा आम भितर कौनसी प्रकार भी अनर्थ रहिबनी माने आमे पूरा स्कान हेकी होची गोलक वृंदावन ले प्रवेश करबा कि वैकुंठ रे प्रवेश करबा किंतु प्रभु जेतेबेले आम सोल सेठी एक्जिस्ट करूथिला माने आ पूर्व माने मटेरियल वर्ल्ड को आसीबा पूर्वरु सेतेबेले केमिति आम भितर से भावना आसीला जे मु जाइकी एंजॉय करिबी सेठी तो सब प्योर सोल थिले ना किंतु फिर भी सेठी केमती होची तांको भितर से माने डिजायर आसीला पुणी जदि आमे होची ए जन्म रे भगवत धाम प्राप्ति होउचंती फिर भी जदि सेठी जाइकी भी हमर से डिजायर माने आसुची पुणी ताल कोन आमे पुणी मटेरियल वर्ल्ड को पळी आसीबा और नेक्स्ट क्वेश्चन थी माता जी बहुत बड़ा क्वेश्चन पचार दे जंदी तो माता जी को प्रश्न उत्तर दबा हम तो आज रो क्लास ऊपर कौन क्वेश्चन अछि अन्य माने पचार दियंतु काना टाइम हे गलानी के लिव भी मारिबो तेणु आकार प्रश्न अछि आज रो सेशन संबंध रे एटे पचार दियो तापर माता जी को प्रश्न के सुन ओके कारण नहीं ताले धन्यवाद तो माता जी प्रश्न अच्छी कई जार डेरी अच्छी जापर लिव कर माता जी प्रश्न अच्छी जदि आम प्योर सोल आम भगवान खसी के पड़े जदि खसी पड़े पुणी प्राक्ट करवा जगत निवर्तन कहला तो पलि आस पुणी जा पुणी रहा कि नहीं कि ग्यारंटी अच्छी माता जी ये आप प्रश्न ना आज्ञा प्रभु तो ये दीटा पर्सपेक्टिव कि जीव प्रत्यक्ष रूप से वैकुंठ रु एटिकी खसी कि नाई तो गोटे थाए कि कहा जाए सेटा प्रपंच वैकुंठ प्रपंच वैकुंठ माने नॉट एक्जाक्टली वैकुंठ जीव कोठु आसी जीव को शक्तिर अंतर्भुक्त अंतरंगा नुहे बहिरंगा नुहे तटस्थ शक्तिर अंतर्भुक्त तो जीव तटस्थ शक्तिर ही आसे तो तटस्थ शक्ति पाखे दीटा ऑप्शन थाए मु स्पिरिचुअल वर्ल्ड जीवी भगवान अंतरंगा शक्ति अंतर्भुक्त हेबी ना भगवान बहिरंगा शक्ति को जीवी सेठी से ऑप्शन एक्सरसाइज करे कि नॉट एक्जाक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ रे थाए तटस्थ शक्ति कोठी थाए ताले तो एटा कहि परिबा गोटे टाइप रो प्रपंच वैकुंठ अर्थात डायरेक्टली मटेरियल वर्ल्ड रे न थाए कि डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड रे न थाए एतबे प्रपंच शब्द व्यवहार करा गला तो सेति पई जीव तळे तटस्थ शक्ति रो आविर्भाव होची तो सेतबेले ता पाखरे ऑप्शन अछि कि मु स्पिरिचुअल वर्ल्ड जीवी कि मटेरियल वर्ल्ड जीवी तो किछि लोक आमे प्रभुपाद शुणुचे कि 19% लोक भगवान का धाम रे हम बोले 10% रिबिलियस सोल ए मटेरियल वर्ल्ड रे तो आमे ऑप्शन एक्सरसाइज करिसे कोन कृष्ण काहे के एन्जॉय करिवे एते गोपी मानक संगे मते गोटे खंडे गोपी दरकार अछि तो भगवान कहे ओके तुम पे सैंक्शन करछि दिस मटेरियल वर्ल्ड साम्राज्य अछि तुम सेठी एन्जॉय करो भगवान कहे तुम सेठी जाओ तो एनवियसनेस भगवत गीता रे अछि इच्छा द्वेष समुत्थेन तो इच्छा मोर इच्छा अछि मु एन्जॉय करबी फास्ट सेकंड द्वेष कली कृष्ण का संगे कि कृष्ण आपन काहे के एन्जॉय करिवे मु काहे के एन्जॉय करिवेनी तो द्वेष कली तो एटिके आसली तो दीटा कारण रु मु एटिके आसी छी आ गोटे जगह मु श्रवण करतिली आम आचार्य माने कहंती बेले बेले छोट छुआ गुड़ा मु सब देखिबी कह कि से कार पाखरु मुंडटा बाहा कर देथिबे तो क्यूरियोसिटी मटेरियल क्यूरियोसिटी कौन कि मटेरियल टा केमती के देखिबा देखुची तो से 84 लाख घुरी साराणी हैला सेंदी देखि देखि चलची तो सेति पई मेन रीजन हैला रिबेलियस नेचर प्रभुपाद एनफोर्स करंदी तो आम पाखरे एटी ऑप्शन दिया आइथिला कि तुमे सेति की जीवो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान का धाम को जीवो ना मटेरियल वर्ल्ड को जीवो तो आमे विलफुली किंबा रिबेलियसली आमे साइन करके आछे मु टिके मटेरियल वर्ल्ड को जीवी सेठी एन्जॉय करबी सेकंड हम आचार्य माने कहंती तुमे के पचारथिले हां तुमे कोरे पड़ी जाइछ तुमे कौन करबो मते के ठेलिला मते कुआग सेटा कहबो ना दौड़ीटा आसी टाणी कि माने मते ऊपर को जीवार अछि सेटा कहबो तुमे कहलो प्रभु मते के ठेलिला हे भगवान तई बढ़िया बुद्धिमान व्यक्ति हेले कोन हो तो कि आउ के कहया को चाहिबो मते के ठेलिला
ଯେ କୂଅରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ପଡି ଯାଇଛ। ତନୁଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ ତୁମେ କହିଲ, ତମେ କହିବ କି ମତେ କିଏ ଠେଲିଲା? ନା ତମେ ଆଗ ଦୌଡ଼ିଟା ପଡିଛି, ମୁଁ ଆଗ ଉଠିଯାଏ ତାପରେ ଦେଖିବି। हरे कृष्ण ହରେ प्रभु କୃଷ୍ଣ। जी प्रणाम। ना प्रभु जी ମୁଁ କହିବି ଦୌଡ଼ିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବି। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ଟା ପଡିଛି ନା, ଦୌଡ଼ଟା ଆଗ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଇ ମତେ କିଏ ଠେଲିଛି କୁହ, ସେତେବେଳେ କଥା ହବା ଅଛି। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଭୁଲ କରିବନି, ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡି ହଜାଏ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଉ ଭୁଲ ହିଁ କରିବନି, ସେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆୱାରନେସ୍ ଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଯାଇଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରପଞ୍ଚ ବୈକୁଣ୍ଠ କିମ୍ବା ଆଉ ସେ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିରେ ନଥିବ, ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲ ନା ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିକି ବି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଡିଜାୟାର ଆସିବ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟର। ନାଇଁ ମାତାଜୀ, ଏଭଳିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ବିଜୟ ପଢିନଥିଲେ, ନିଜ ପତନ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ହେଇନି ମାତାଜୀ। ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରୁ କାହାର ବି ପତନ ହୁଏନି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି କହିଲେ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ତ ଆମକୁ ଡାଉଟ କାହିଁକି ଆମେ କରିବା? ବିଶେଷ କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଗଲେ ତ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଆଉ ପଡିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛେ କାହିଁକି, ତାର ରିଜିନ ଅଛି ନା, ଇଚ୍ଛା ଦେଶ ସମୁତ୍ଥାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦିଆଗଲା କି ଆମେ ଏଇ କାରଣରେ ଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଥିଲି ପଢିଛି, ତ ୟାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ କ୍ଲିୟର ସେଠି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନ ଧାମରେ ହିଁ ନଥିଲେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ପଢିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ? କେହି ବି ଡିଭୋଟି, କୌଣସି ଡିଭୋଟି ପଢିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କୁହ, ମୁଁ କହିଦେବି କୌଣସି ଡିଭୋଟି ପଢିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜଳନ୍ଧର ପଢିଥିଲେ କି? ମୁଁ ଭଗବାନ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଭଗବାନ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଆଉ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। କୌଣସି ଡିଭୋଟି ପଢାନ୍ତିନି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦ୍ୱେଷ କରିକି ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ଚାନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ କି ନା ମତେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ 16 କେତେ କୋଟି କୋଟି ଗୋପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ମତେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗୋପୀ ଦିଅ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ତମେ ପଡିବ ଏଠି ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ଗଲେ ଏଠି ପତନ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯେମିତି କହିଲି, ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡି ହଜାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ତ ହଜେଇବ ହିଁ ନାହିଁ। ଫୁଲି କନସିୟସ ହେଲା, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେତେବେଳେ ତାର ମାଇନଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଜୀବ ଜାତ ହେଲା। ମାଇନଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁ ସେ ମିସ ୟୁଜ କଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଡିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପରଫେକ୍ଟଲି ୟୁଜ କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ୟୁଜ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଆସିଛି, ସେ କେବେ ବି ପୁଣି ମାନେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିବ, ପୁଣି ଗୋବରରେ ଗୋଡ ଧୋଇବ? ସେ ଆଉ କେବେ କରିବନି ସେମିତି ହେଲା। ବୁଝିଲା ନା? ତ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବି ହେଇଯିବ। ଜୀବ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରପରଲି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଯାଏ, ସେ ଆଉ ତାର ପତନ ହୁଏନି କେବେ ବି। ବୁଝିଲା ମାତାଜୀ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ହିଁ ନଥିଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ କେବେ ବି ନଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଥାନ୍ତେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସ୍କନରେ ବହୁତ ଡିଭୋଟି ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରି 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 ତୁମକୁ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲି କହୁଛି କି ଜୀବ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ନଥାଏ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କାହିଁ କହିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍? ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହଁ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଥିଲେ ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛେ, ନାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ରିବେଲିୟସ୍ ସୋଲ୍, ରିବେଲିୟସ୍ ସୋଲ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ରିବେଲିୟସ୍ ସୋଲ୍, ରିବେଲିୟସ୍ ସୋଲ୍ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜୀବ ଯଦି ଜାତ ହେଇଛି ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ବନଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିରୁ ଜୀବ ଜାତ ହଉଛି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ନାହିଁ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିରୁ ଆସୁଛି, ତ ନେଚର ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିର ତଟରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପୁନଃ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପଳେଇବା, ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଏନଫୋର୍ସ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ଆସେ, ଏବେ ପଡି ଯାଇଛୁ ନା, ତ ପଢିଛୁ, ଆମକୁ ଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଖୋଜିବାର ନାହିଁ କିଏ ମତେ ପଛରେ ଠେଲିଲା କଣ ହେଲା, ସେଟା ଦେଖିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଲା ମାତାଜୀ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମିନିଟ, ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଚେଞ୍ଜ
हरे कृष्ण बुझिला ना माताजी बुझिला ना क्लियर ना ना आउट डाउट केले तुम्हारा आज्ञा प्रभु बुझेला हाँ आउ कार किसी प्रश्न अछि ओके ठीक अछि हम एटी सेशन को विराम दबा तो ट्राई करबा कंप्लीट करबा ପାଇଁ काली पढन चेष्टा करबी हैना तो समस्त टिके टॉयलेट भी करियार अछि हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय सवेत गौर भक्त वृंद की जय तय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण